naran sarno haidok khlainai boni loge loge aro joto nongnobo haidok khainai jati sogoi tinini athar na seng sairona bagai bini jati sogmani bising toino tini pana seng sajaknai hingkai joto nai tini elaga okras kara takupno mani loge no ya pharoboi masang bagai gothonani bagai program no naithokronani bagai khabai khubai haidok khlaijago Sati musung jagai thangka tinini program o sati sungtoi khaino methotok masa sang khayai kurung hinung matai rongno rostinai hengkai bini loge loge aro joto noi rongbo sati musung nani bagai haidok khainai sati musung mani yago volunteer songno haidok khainai bongno lam tuyoi sini korok sini para mengganang tuyoi tanjak jati dofani bagai mungni haparo dofa hamkraini bagai rasa mungni haparo tongarni haparo bongni photo bongni mangpili sung khum bognai bongno nai bongno borom romani yagulo sung aro isa dang sego kasalai phainai company loge loge sini je artist rock thousands Hingkai sini sikli jogrong no haidok khainai sini tolaga ruwaja aro pumang rok tongo bongnobo thangai batch kananani bagai sini sikli rok no kognai koinai jeng aro ruwaja aro pumang jeng bumung salia khoroksa ki bongno borom rogoi batch karagoi borom ronani bagai sini sikli rok no haidok khlaio Sini sohid tinggal dayo, sohid bedi dayo. Volunteer sini nogre dong no lama tui telang nani bagai, sini korok dok di perat dopani tui tanjak, sini famous personality song ni yapang go kumbok nani bagai, volunteer song no lam tinani bagai haidok kainai, hingkai sini class of zagru azar kumang rong no batch kano thani lead kainani bagai sini borom ganang Hemuranjan Tripura, koroksa tang sini samung tang nai ang sarna haidok lainai bongno kia lead khayai batch ronani bagai 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई पानी सारे गा सारे पा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई पानी सारे गा सारे पा मागा Tripura je borok no haste hapang bai gosmung mandani bagai
soba khaitani bothoi thangka jinis त्रिपुरा शांतिकाली हिंगे बोनो सिनियो 1943 नाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा प्राइम मिनिस्टार बाहागो मालायजा काथां तंसाखौ हानि जिनि दफारंनि मानथाइरंनि बागै बसबा खायमानि दंगो गासै माहाय बर'रंनो जों बर' मेथाइ दरकार माहाय बर'रंनो जों सिनिताइ दरकार बक थै थामफुं जों बगनि फला अजां जरमो थाङै आरोबो गाम गोरोङाव बंनो बरम रगो जों सुरियो इंकाय आरो वाइसा नगराय रगनो दांसाखौ कासाय फैनाय बागै हायदो खायनाय जानि आसु फैनायनि बागै ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। ताखौ बुखुग्रो हायदो खायनाय नकिया नरजागै जागारनानि बागै तानि हिमा आबो thousands artists जिनि वाइसाबाय 1000 जन बरक खेराबाय डान्स जत आर्टिस्ट दंनो से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा Oro dari rijak tunggu. अबच्छय नग्न साकाना नग्न गाइड खायनाय रग फोरोंकाना बाइकि अर आखल जानाय बाइकि अर बासा जानाय अबनि बागै जत आर्टिस्ट रगनो हायदो खायनाय नक नायथक फायै नंनि बासा थाय जागा बासा फाय नग्न जे बरक नायकलखा जे बरक नग्न तयदुलखा ब नग्न ताबो अर फाय बासा फाय दिना हायदो खायदो ताबो हायदो खायनाय सिनि तिप्रा दपनि खरकसा हक सिंगार बा त्रिपुरा लुकुरासा मुंकरं जत आयं सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। যতন খুলুমই অকর সাকার নদে খুলুমই সেরক রং আসে সাগবাসানাय याबाय रंखा एंखाय जों सब समयनि बैसोमानि रासमो खानागो किन्तु आं तिनि रासमतामा तिनिखे आंखाय हुमकामानि रासबनाय हुमकागय हायाबो जेसि थामानि Yani torok khalayoy nono kholom ka khama jona rodade jod on khalai ai khama jona khalai de লক্ষ্মী নাই থুক্তি বাসরাগ বন বিলাইনে সাজাই বন বিলাইনে সাজগ nungjakya nokbai nokware tongphuko hubai huare saphuko orokok reke mane hubai huare saphuko muisok bajalai tongphuko muisikau romane orokok reke tonglayo nokbai nokware tongphuko yago hamasa ngatuitioi basa daikonggo khirukai asakal sengmane nunglang phong yare tuko kamakai orori siko romane hamjobi mani ya rona jogodol nungjakya porong ai dora abasa goy
লক্ষী নাই তক্তি ইয়ং নাইনো চাইচং সাংদারি ইয়ং সা আহা আহা হাদু বলনি বক থাংকা থাঙ্গয় বক কাইনই সালাইকা দাদায়য় আদাসের বেড়ায়য় जों थानाय रायजो बेरायय थालायनाय कामार गारामाव जों थांगय कामार दासासा दालागय वाजु सुंगिरि वातानय वाफानसाखाना खालायय देसेर बेरायय थालायनाय थालायनाय बिरका खालायय सालायनाय लखि Kuma jongmano kuma jalana phariyoy kuma tukhuka alatiyoy thalai sai nai hiano salayoy sung thangoi jugiri kangsari biyoy serberayoy thanglai nai ye hiano hikalai alami bapai ai polotamani bapai desa berayoy halaka rajo beroy halaka toisaranga sa malaika Bolong watanoy boglagoy sakhana khalaika bolong sungiri watanoy ha waphan sakhana boksogoy tibo boksini thalaka bong thaisene basogoy tôi sợ rằng là sao tôi sợ rằng là sao đã đi vô abal kang kasa nuôi kha abal kang kasa nung mani kama tolele masini sak masini abal kang kasa tong mane abal kang kasa khulani bukuy hinsaba basaino abal kang kasa khulani lucy wai khalai ai nung wa de rep se wai khalai ai nung wa de abal kang kasa khulani এসেগুলা সবাই একার খা সময় কম অবলাই কাজে হবং হরা এরা জানাই ইয়াপাং কিয়া সারা সব খেলা রাখা যতন খুলুঙ্কা Paipaya hambai aro khulumung ya phalo chini borom ganang taku gokara Romani Mohan Tripura sarno fani tipra luku rasmung gokara जों bono paipaya hamjak mama ya phalo tabo kaisa saklaimung chini main road kaisa bolero gari number TR01X15 boni gari ongkhasia जों nopang khana gai tongkha ingkai bini gari no route ni kia nornani bagai haidoklainai Khoroksa borokni TR01X1546 boni gari najak bono kia nornani bagai haidoklayo Now, I'd like to invite our GS of TC Ganeshan Tripura to give a welcome speech.
buisu jorani tenini chanda jorani hambai tono chini tui brui buisu tet 2026 ni chengchamani pana opening ceremony I chengchamani pana ko khai majak khajak inaugurator ba chati mujungnai taku gokra Birendra Tripura chini oro phai manjak khaikya tenini pandani chief guest nokra yokra chini purbo Tripura Lok Sabha asoni ex MP taku Gravity Tripura special guest hisabe phai manjak khaikya chini Raima Valley constituency ni MLA Vidhan Sabha ni member Bukok Nandita Devmar Yang aro chini oro phai manjak khaikya ex-EM Takhok Rajesh Tripura chini oro tongo trini nokrai ongai phai manjak khaijak chini Gondasara Dumbunnagar block ni BSC chairman Takhok Prem Sadhan Tripura phai manjak khaikya Gondas Raima Valley ni MDC Katal MDC Takhok Khotrojoy Riang Korom Sorani Katal MDC Taku Tripura Samununi Katal MDC Taku Ismail Joy Tripura Sinero Dui Deputy Naran Tripura Nije Bichar ବ୍ୟବস্থা Taku Bubra Mohan Tripura Deputy Naran North June Taku Deputy Naran North June Tunini chini Tripura Chulai Buthuni I Pandago phai manjak khaijak chini TCP সংগঠননি BP Vice President এবং Tunini Sabhani Panda Phang I অনুষ্ঠানে Rani Tripura Ani Tripura Chulai Buthu সংগঠননি AGS Damodar Tripura Vice President Dhirendra Tripura Tripura Employee Association of Tripura Takhok Manoj Kanti Tripura Assam All Assam Student Forum ni President Takhok Rammoni Tripura Sabhani Iro Rajyo ni President Joto Moncho Achukjak Nokrai Rok ebong Moncho ni Tolago VIP sitting room de Achukjak Bibhinno elaka ni Pumang Rok Roaja Rok Mela Phaijak artists, volunteers, delegate, police personnel, electronic soho, media person, organizing committee ni member, joto noang, 24তম রাজ্যভিত্তিক বৈশু ফেস্টিভ্যাল ni organizing committee ni joint convener এবং ত্রিপুরা চৌলাই বুথু যেটা organizing committee Bini General Secretary Ongoi Nong no Buishuni Hambai ebong Khulumung Yafalo Chung Joton Saimano Buishu actually Choitro Masni last 2 din ebong Boishugani first 1 din 3 din Normoino Chung Buishu Palogo ebong Rajyobhitik Buishu Utsob 2002 ni Simichung Khaiphayo I 3 din Normoy Kintu no Sio Tripura Rajyo TTADC ni general election ongmani karone 12 tarikho chung chini haste beremni buishu tet 11 12 13 pre schedule khai chung ituni kuri ebong khana ei 2 din lain chung taklaini je rajyobhitik buishu utsono songchanani ne siddhanto lane baddongkha iro ang taklaini buishu chung koyekta major Chini is a group dance এবং কালচারাল রেলি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তুমি যেটা 10টার সময় ওই থাকা তুমি রেলি অংখা তাবক হপুং হরাইই ডান্স এন্ড সং অবমারি কিছু কিছু নিউ ইভেন্ট যেটা রিতাকমানি কম্পিটিশন চরখা চরখি রি খুদুমকারিমানি কম্পিটিশন নগরা এবং ডিগনিটরিজ বংনা
মুচুগো ইজাং চি সুজা মাঠনি কর্নারও লাইট কারেন্ট বাই হয়তো নুগলিয়া না চিনি আরো অনেক গাড়ি সাকা অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দং মাঠনি কর্নার চিনি রিটামানি কম্পিটিশন দङ খানা ফুরুং চিনি ফুরুং 7টা সময়ও তয়ও খুম বংমানি এবং তয় খুম খুলমানি যে থ্রু বাইয়া কালচারাল রেলি এবং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আং অবনি বাগৈ চিনি খানাপ 21 তারিখ তিনি ক্লোজিং সেরিমনি পরে চুং তুনি হপুং চিনি কালচারাল প্রোগ্রাম খাইনাই খানা ফুরুং চিনি খুম বংমানি কালচারাল রেলি অব পাইমানি পরে চিনি সেমিনার অফ ত্রিপুরা ল্যাঙ্গুয়েজ অবনি পরে চিনি ট্রেডিশনাল গেম এন্ড স্পোর্ট সারিও খানামনি সারিও চিনি ক্লোজিং সেরিমনি ইয় মানজাক ফাইনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যनि গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি বনি যে ফাইনাই অবনি বাগৈ যারা চিনি আর্টিস্ট হিসেবে ফাইনাই ডেলিগেট হিসেবে ফাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যनि বিভিন্ন জায়গাनि বিভিন্ন পারাनि রুয়াজারক ফাইনাই চিনি অর্গানাইজিং কমিটিनि সিদ্ধান্ত ন খানা ফুরুঙ্গবো মাথাंया 22 তারিখनि ফুরুংজরা যে ফাইনারক মাতংনাই চিনি যে আগে হয়তো সিদ্ধান্ত লামানি খানা ফুরুঙ্গ চিনি রেলি খানাপ সারিও গ্রুপ ডান্স এবং চিনি যত অ্যাক্টিভিটিস অরনক যত মাতংনাই অবংখা অর্গানাইজিং কমিটিनि সিদ্ধান্ত আং আরো বেশি ককালক খাইয়া আরো ইসা যত ফাইনাই নগরাই রক ডিগনিটরিস রক অফিসিয়াল নক আর্টিস্ট ভলান্টিয়ার ডেলিগেটস এবং রুয়াজ অবশ্যই রুয়াজা এবং পুমাং এবং চিনি যারা ইরো পুলিশ কর্মী যতন যারা মেলা তংনাই রং এই মাঠে তংনাই রং আং আনি খাবাंनि আরো ইসা হামজাকমুং খুলুমুং ইয়াফলই আনি কক ছামানি ইরনো পাইরখা যতন হামবাই पाइपलाया लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।
rakha gongano mamiyo matika koi beloi beloi masade beloi beloi rasade khokba khoksi lanani kuye lanani jiyo kanani sikiri taundi sikiri yakalai goroyano kulumde goroyano kulumde khoksa bai bo machanya khongnoi bai bo machanya khoma khokchi maro nai khoma khokchi roya khai khoma roya cheraro khoma roya biraro goroya nei cheraro chuma sa charo seloi beloi sadi seloi beloi rasati goroya nei cheraro lachi kiri taundi lachi kiri akalai goroya no kulumdi goroya no kulumdi balai paya holong tanai paya holong Korea matai na ni seru ni khukse golong golong Sumu thayo thayo toromai thayo thayo Korea matai na ni serongai hawanai khalai yo Machaya lai chengpaya manung ya lai chengpaya Machaya goi chengpai kai hari yong goi phai kamung manung ya goi chengpai kai roba goi phai kamung osor ni lai jora bai khali ni lai jora go goro ya se chengpayo bushung ni se chengpayo malai ni aku ko malai ni goro ya ni goro belo belo sati belo belo buti khalai goro ya no Mata hakol pe mata hakol lupe Korea matai na ni seru lai kunti lupe lupe Sabai keren dano mere keren Korea matai na ni birongi makase mere keren Hasume kel Korea masanai charo charo gai puri maya goi he Koma basa malani, aku buku malani, belai belai masadi, belai belai masadi, belai belai
Barika hambai chini tini jago phayoi kherabai masai rongno chini Tripura jatini hukum loi जों बुइसु जरा खाली जरा हो जे मासामों जे खेराबाई मासामों और खे मासामों नो मासाने सारथी जे सिंडिकेट दं फाइ मासागा बनि बागै याफा खरब लाइनाय जतो जों याफा खरब लाइनाय सिनि टिसिबि गन्ड सराथन आरो सेन्ट्रेल कमिटि मेम्बार गासै तंथुकै तिदुल मानि बिसिंतै ए खेराबाई मासामों फुनं मानि जों टिसिबि सेन्ट्रेल कमिटि एबं गन्ड तैसा कमिटि नो लाइनाय गैबो फागै द Now, I would humbly request our Honorable PSC Chairman Jumbul 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और যিনি এক্স এমপি এক্স ইএম এবং এই রাইমাবিলিনি ম্যাডাম এবং রিসেন্টলি যিনি টিটি এডিসি জেনারেল ইলেকশননি যে ইলেক্টেড যিনি ৮ নং গঙ্গানগর এবং সামননি যারা এমডিসি এবং দায়িত্ব যত আসুক যাক তিনি রেসপেক্টেড যত গ্যাস এবং হাক চাল সাম্পানি ফাইনাই বাংলা হাস্তেনি এবং আসাম হাস্তেনি যারা চিনি সোসাইটিনি যারা ডেলিগেট রক বরগ্ন আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং চুবালাই বুথু তরফ থেকে পাইপলাইয়া খা কাহামতাই হামবাই আফার জাগো তিনি आं साक साकनो प्राउड मने खालायो चिनी जे त्रिपुरा चुबालाई बुथु चिनी जे ओ प्रोग्राम चिनी ओ रायमाबिलि तथा चिनी गुदा तैसा साब डिविजन जों अर्गानाइज खालायनानै सुजुमान माने बागै काजे बसरो वाइसा चिनी ए जे कालचार चिनी जे त्रिपुरा समाजनि कालचार न जों अपना हाइलाइट खालायनानै जे सुजुमान माने ताबो जों जे चिनी गरिया नितनो तुये जों इरो जे नुखा एकटा इउनिक भाबे अपनो प्रेजेंटेशन खालायका कारण बेलाय अब चिनी जे फाइनाय जे जेनारेशन बरकबो अपनो नुकनाय काजे ताबो जेहेतु निनी एंड्रॉइड मोबाइल नि जुग अब किंतु दोतिनो हाइलाइट उइनो नुगो सिउ आगे आगे रगो ताबो अनेकटी चिनी और गाइडिंग थेके शुरू खालायो विभिन्न चिनी कानमुं चुमुं आं मने खालायो आं निजेबो तिनिनि सालो तिनी चिनी रिबरक कानै कामचुलै एवं दुति कानै फाइनानै नांमानै विभिन्न सोसाइटी रगो जों नंगौ किंतु जों ताबुकनि जे जेनारेशन हिंगाय चिनी जे कालचार चिनी कानमुं चुमुनो जों अथच जों कमायनो थांगा ताबुक चिनी बुरि रक विशेष खालायै जे विभिन्न चिनी जे साब कमिटि त्रिपुरानि दंनाय अबनो किंतु रमै लाना नांनाय अथच जों अस्ते अस्ते कमाय थांगा आगे आगे नंगौ चिनी आनी बयसनो नुखा चराय फांसिनि चिनी बरक एक जरागो पाहाड़ नहानि बरक बाजार फायका हिंकाय तेना
o tenarau kano tabung ni je cerai rok nuka hingga bono misi mining nai je abo tamo abo hai chini borok o sikito ni kunu kogya কিন্তু abo chini age ni je juga jugi thousand বছর আগেও chini je culture tabuk जों बोनो हाइडेन उइ दङ कमाई दङ बहाय चिनि जे ए सोसाइटी हयते जे ए प्रग्राम ने हयते अनेक किछु सोंनानै दङ चिनि कालचारनो जों रमलांनानै नंनानै सिनानि बकांनि जेनेरेशन चिनि सराय रक बगबो अबनो नगै सोलोंनाय खालाय चिनि कानमुं अनेक किछु जों अबनो जोंनि जे ग्रुप दं मारलायनाय बिशवनो जोंनि जे जातिनि कुनु कालचार करै कक करै बिनि कानमुं करै कमाई थांगा माने ओ जाति ऑटोमेटिक बो कमाई थांगो अब जों जतनो सियो आनिउक्लो आरो काहाम बक्तारक दङ जों बनि थेके खोनानाय तो असंनो सागै जतनो खा काहाम हामबाय आफारै हैप्पी बुइसु जतनो थैंक यू कमल ज्वेलार्स आपनार চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया बुइसु कातालनि हामबाय दिनै अनुष्ठान फाइ सकबायजा অনুষ্ঠানে নারওয়াই অকরা অথবা তিনি সভানি সভাপতি মানগোनां যিনি ত্রিপুরা সমাজনি যে নারাং বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা মহোদয় তিনি অনুষ্ঠান মঞ্চগ ফাই सकबायजा যিনি বরম गोनां मान गोनां समाजनि समाजपतिराव एवं XEM MDC MLA मैडम XMP सार महोदय सं एवं दिनैनि
বৈশু মেলাগো কোনায় কোনায় এবং বিভিন্ন জায়গানে ফাই সপাইনাय যিনি জাতি समाजनि गोबांमा दाखुब बुखुब मा जों एकमात्र बुजिनाय दिनैनि अजे बैसु मेला माने जों जाति समाज मालाय माने पान्दा हामजागलाय माने पान्दा अजे खा बाक्सा लाम बाक्सा मालाय माने अबनो चिनी कायसा गर्वबोध जे बছর वाइसा चिनी अबाहाय जे सुजुग तो दिनै अजे बैसु मेलानि बिसिंतै आं चिनी जारा नेक्स्ट जेनारेशन अर्थात जे जुबक जुबती थानिया आं कायसा मेसेज जे बिस्कांग चिनी जाति विभिन्न विषय रंग तैये जों आगायै थानो हिंखाय जों विषयनि कायसा जिनिस ऊपर जों कायसा सतर्क तंनि नांनाय जे बर्तमान जों बेसिरभाग क्षेत्रे प्राय जागागो नगो जे ड्राग्स एडिक्ट अ ड्राग्स एडिक्टेड नि चिनी भविष्यत गोबांमा नष्ट अंगै दंगो अ जिनिसरनो किसा जों जत फारि अबरनो जों कमेरो मांखाय बन्द खायमांखाय हामनाय तो आनि परवर्ती गोबांमा नारवाय काहाम काहाम काउ मतम काउ बख्रक साजानाय रक दंगो तो आनि काउ आरो बिसि लग्रिया एसुक सागैना दिनैनि अ बैसुगो जारा फाय बैसु मेलागो आनंद उपभोग खायनि फायनाय रकनो आं आरो वाइसा हामजामुं याफागै आनि काउ अरनो पायरखा जत काहाम करं जतन खुशी खाइए ए जे 2 दिन बेपी बैसु मेला जों जतन पालन खायमानथो जतन खुलुमखा हामबाय बारी बारी के हाबाय फाइदि जग जाता फान के याफा करब लाइनो सिने तिनिनि र नाकु पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। जे सेलिब्रेशन खालायजागै दङ अरो जे अ स्टेट लेवल जे बैसु फेस्टिवल जो फाय सक फाय जे अरो चिनि मान गोनां स्टेज आचकजाक पहिलाव चिनि TCB त्रिपुरा चुबल पाइपले हामबाय अंके हामजाक अंके चिबाय याफारो अंके अरो चिनि अ प्रोग्राम फाय सक फायजाक चिनि एक्स MP सर रेवती मोहन त्रिपुरा चिनि अरो दङ तेबो 44 Valley ni MLA Madam Nondita Deborma Riang te chini loge tongo ex EM Brom Gunang Sir Rajesh Tripura te chini loge tongo chini Koromchora ni chini newly elected MDC ani notice
তিনি ছমনি বেশি তিনি তাকু ইসমাইল জয় ত্রিপুরা আঙ্গিতে অর তো তিনি বিএসি চেয়ারম্যান রক যতন পাইপ্লে হামया फरे तंथक बैसुनि चिबाया फरे आं कौ थाइसा थाइनै साना थांनाय कौ गोबां साया पहिलाव जे बैसु गोबां मा फेस्टिवल जत विभिन्न राज्य बा विभिन्न निनि जागाव गोबां मा जतनि दफानि न फेस्टिवल कालचाराल फेस्टिवल रक खाइलायो हाइफनो चिनि ठीक अमहाइनो चिनि बो अबो जे चिनि बैसुबो काइसा चिनि त्रिपुरी दफानि चिनि काइसा फेस्टिवल अ फेस्टिवल न अर जारा फाइजाक ओंखाय जारा अ माइ खरां खनाय तुने न अ कौनो साना थांनाय जे नायदि फेस्टिवल न आं अमन पालायलाय हिंखांखाय तै कुनो दफा बन पालायलाय ग्लाक निने आं गोबां मा जागा सावो निनी दुर्गा पूजा नो आं पालाया फनो सारा देशो पालायलाय जागो अमनो ऑब्जर्व खालाय जागो निनी क्रिसमस सारा पृथ्वी अब ऑब्जर्व खालाय जागो नो आं पालाया फनो चिनी निनी हलिवाई अमहायरबो जतो सारा पृथ्वी नो अमनो ऑब्जर्व बा सेलिब्रेट खायलायो फियाबा अमहाय बैसु फेस्टिवल रगनो जों Diprasa baci Tripuri dofarok jong joto kha baksa ke miliwi jong jodi se celebrate khaya ingkangkai omono jong preserve khlai omono ti sawi jong tonir yang kangkai te kunu dofa borok phai omono ti saklak omo hai o bui suno kebu celebrate khlai glak ombage jong no omono rokhama khainai omono jong no promote ma khainai omono jong no jong tebu kujugo mati sanai hai kangkai te mo omo hai बैसु फेस्टिवल नतै कुनो दफा कुजुगति सानानि हिने केबो चाइtok अमननि निथाने आनि थाने नो अम्बागे आं अमनो आनि शॉर्ट मेसेज संनाय जे फाइदि अ बैसुनो ताक्लायो जे बाबे सेलिब्रेट खायखा फाइनाय बसर तेबु काहाम माने तेबु ग्रैंड वे खै सेलिब्रेट खायमानथं आंखे तेबु एवेर रंथं जे इम्पोर्ट माने अ बैसु तांगे जों पालायलाय तांगे जों अमो Cini dofa cini Tripuri dofa tangi omo important angke cung tangi cung omo no tebu kucugot lana nang omo cini jara finai next generation cirai khanai rok no bu cung share klai cung omo rok no cung saimak narinai tamani khangkai thasi samahai no ang jodi se o boisu no palaya khangkai tei kuno dofa omo boisu no te palaya glak o boisu no festival te ni dofa kebu kucugot lang nani kebu cai tok lak no ang no ma cai tok nai no ang no omono saka mati sanai ambage asukong no sanai jo tono te waisa tong thok buisu ni hamjak ma chibaya phari no ani kok barasa ka saman or pari sinai jo tono hambai angke jo tono khak sangkha angkai jo tono tong thok happy buisu kulumkha bari ke kchangha sarna sinero tinini 24 state level bushu festival of hayai सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल बरम गानां Sini buku di sini tip atong cek Rani Tripura Borom ganang tunui jati musungui i festival no udbodon khainai sini Naran Birenda
aro manjak phaika damsaro tongo tabo chief guest Purbo Tripura আসননি কিসাম সিনি এমপি বরমগানাং রেবতী ত্রিপুরা মহোদয় আর মঞ্জক ফাইকা সিনি ই গন্ধ এমএলএ বরমগানাং সিনি বুকুক আর মঞ্জক ফাইকা সিনি এক্স ইএম রাজেশ ত্রিপুরা আনি কলিগস যারা কেতাল এমডিসি চংজাক বাটাইয়ে যারা জিতি খরকসা খত্র জয়রিয়াং আরো কাইসাকাই জুনি ইসমাইল জয় ত্রিপুরা খাই আদার্স ডিগনেটারিজ যারা আরো আচুই তংনাই যথন আনি হামবাই যারা তিনি আরো বৈশু তেরন বৈশু উৎসবন নাইথক খাই তিসানের বাগি যারা মানজাক ফাইনাই যথন আনি সারিক জরানি খাকাহাম ইয়াফারই ই ফেস্টিভেল ই উৎসব নাইথক অংথুক গন্দা তুইসানি ভূমিকা গন্দা তুইসানি যে সুনাম অব অক্ষুণ্ণ তংথুক जों आगेबो नुंखा गन्दा तुइसानि जे उत्सव ओंखाय बिराद नायथकंगो दाख्लायबो अबदिनो अनाय होननाय खाखायो के मूলত जों যথন सियो जों যথন বুঝিও একটা জাতি গোষ্ঠী বিনি পরিচয় সংস্কৃতি যদি করি ইনকাই সেই সমাজ ব্যবস্থা জাতি কোনোদিন শাখা কাইমাইয়া কাজেই কৃষ্টি সামাজিক যে স্মৃতি এবং তাবুক যে বুসু ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে তিনি যে সামাজিক যে সমস্ত जों খেরেবাই তেরেবাই বিভিন্ন রকম जों বিশিংতি जों ফুনুকজাংমান আবো চিনি সাংস্কৃতিক আনি পরিচয় আং তিপ্রা আনি পরিচয় আনি সংস্কৃতি যে জাতিনি গরৈ সেই জাতি অচিরেই আবো বিলুপ্ত হই থাঙ্গো কাজেই गोबांमा साल गोबांमा दिन संस्कृतिनो रुमिलारनि बागै जोंनि টিসিবি ত্রিপুরা চুবালাই বুথু যে একটা কঠোর সংগ্রামনি বিসিঙ্গ কষ্ট বিভিন্নভাবে চাইতকমানি বিসিংতই তিনি যেভাবে আগই ফাইমানি আবনি বাগৈ টিসিবিনোবো আং আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে আং খুব হামবাই জানাগো বরংনি ভূমিকা এবং বরংনি যে চাইতকমানি অব ত্রিপুরাসা जों যারা ত্রিপুরা যারা চিনি সামাজিক যারা যে উত্তরণী যে একটা দিক বিরাট দিক সেই উত্তরণ দিক দিয়ে বরংনি যে ভূমিকা বরংনি অপরিসীম কাজে বসকাং দিন আরো নাইথকংনাই কারাকংনাই সামাজিক ব্যবস্থা जों কারাখাইমাই আং খাইও এবং পাশাপাশি যথন সিও একটা জাতি গোষ্ঠীনি বিনি পরিচয় শিক্ষা করি ইনকাই সামাজিক যে শাখা কানানি বাগৈ একটা বাধা বিভিন্ন রকম সৃষ্টি অঙ্গ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তর বিসিংতি কোনো শিক্ষানবো जों बेसेबां আগৈ মাতিलांनाय শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক বাইফরফাই যে বড়রনি শিক্ষা দিন কারা কঙै ফাই আপগসি বিনি অর্থনৈতিকনি ব্যবস্থা ফাইও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেই জাতি সমাজনি করি অংখাই সবচেয়ে গরিব দুর্বল শ্রেণী একটা সমাজ হিসেবে পরিচিত অঙ্গ এই দুর্বল শ্রেণী সমাজ থেকে উত্তরণী ইয়াক সাংস্কৃতিক শিক্ষা কাজে শিক্ষানি প্রভাব চিনি সমাজও जों দিশাগৈ মাতৃসাই অবতহিয়াং খাখাইও এবং আগামী দিনও ফাইনাল অবতর চুয়ান কারাখাই আপ্রি মাসেলেলেনাই তিনি আং বারাকক সাইয়া যথন আরন আং আরিসা জাগৈ আনি যে চিকন তে কক যথন কক আং আরন সাগৈ আনি কক অরণ মাথাকা যথন খুলুমকা হামবাই তিনিনি বুসু ফেস্টিভ্যাল আবো আরো নাইথক অংথক আং খাখাই আনি কক অরণ মাথাকা হামবাই বারিকে হামবাই
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण তিনি মরমনাং XMP রাম এবতী ত্রিপুরা তিনি লগীয় তিনি বীরেন্দ্র ত্রিপুরা আর দায়িত্ব তিনি MDC এবং MLA তিনি যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার যত্ন আনে বখতে হামবাই তিনিও এই যে বিশু ফেস্টিভ্যাল তিনি যে ত্রিপুরা সুইনেরনি অনেক টংঠংমা সাল তিনিও এই যে বিশু ফেস্টিভ্যালও जों যে খেরবাই সামুং যে নংখা যা যে 1000 একটা তিনি আর্টিস্ট রাও এবং একটা তিনি হিস্টোরিক তিনি প্রথমবার যেবাই বুটবাই সংসার যাক जों थाखायो आगामी जों आरो गोबां के कौख्लाय जों 10,000 20,000 के खख्लाय मानो स्पेशली जे जिनी जे ट्रेडिशनल जे कल्चर न कौख्लाय जों ग्रोथ खेजन नांनाय जिनी आसाम स्टेटो যারা অন্যান্য জাতি দंनाय राव अनेक जिनी जे जानी जानी कल्चर जों प्रमोट खालायो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जिनी आसाम जरा आसामिस दंनाय राव 10,000 एक साथे बनी बिहु डांस परफॉर्मेंस खालायो बर' राव 20,000 परफॉर्मेंस एक संगे खालायो जोंबो कौख्लाय जिनी जे गड़िया जे खेरबाय मोसामुनो जों आगामियो 10,000 जों ब्राय खायमो चेष्टा अबताति खिये कौख्लाय जों कल्चर प्रमोट खालायनाय नांनाय जों जिनी जे त्रिपुरा समाज न जों ब्रायके यूनाइटेड खालायनाय नांनाय जों जत शुद्ध त्रिपुरा राज्य माया तिरि दिन त्रिपुरा सुइनाय राव जिनी मोटामोटी जिनी पार्श्ववर्ती जिनी बांग्लादेश जों मिजोराम এবং जिनी आसाम विभिन्न जायगा जिनी त्रिपुरा सुइनाय दं जिनी एटा ग्रेटार त्रिपुरा सोसाइटी जों किन्तु आज पर्यन्त जों कौख्लाय जत जायगा मिलाय जों एकटा गैदारिंग खाय जों प्रग्राम खायमाया जों किन्तु जरा जिनी सोशल जरा वार्कार दंनाय राव जरा सोसाइटी सामुंखाय दंनाय राव जों गदे कौख्लाय ए जिनिसटा जों कौख्लाय नेशनल लेवल जों जे बुसु फेस्टिवल माख्लाय हामनाय के माचुङो जों शुधु जों एकटा जों जागानि कौख्लाय जों परफॉर्मेंस खालायो अबया जों जत मिलायै जों बो खेमाख्ला हामनाय जों जत जाति न जों खा नांनाय जों एक जाति खालायो आं बिसे गावसानि नाया
তিনি আসামাবো যারা ছাত্র সংগঠন খেতনারাও ছোটখাটো প্রোগ্রাম খাই তিনিও जोंबो অনেক কিছু প্রোগ্রাম খাইকা এবং খাইনো দङ তিনি যারা চুবলাই বুথুবো যিনি আসাম স্টেটও টাইম ভিজিট খাইকা অনেক হামবাই যিনি ত্রিপুরা জাতীয় সোসাইটির একটা হামজা মুম্বাই নাইখল মানি বাগै স্পেশালি आं थैंक्स रिसेंटली इलेक्टेड एमडीसी बरमगुना धनंजय सानबो सब समय बिनि যিনি ত্রিপুরা সোসাইটি बाय बिनि किता माने आन्तरिकता दङ যিনি बार যিনি आसाम सोसाइटी आसाम तो ত্রিপুরা रनो जनो একটা गाइड खे दङ তিনি পর্যন্ত जनो একটা মানে हेल्पफुल खाइ दङ बिनिखाय बिसेस खालायबा आं हामबाय मारगौ जों आगामी दिनाव তিনিও এই যে যিনি 24 বৈশু ফেস্টিভ্যাল যিনি আসানবো একটা খেরবাই টিম একটা ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন খেলেন বাই जों फाइजां खायनाय आइन बाय तो चिनि अनेक विशेष बक्तारा दङ जों तो बननि जों कावखनानाय आनि विशेष तो माने बक्ताया आनि न एरकम बायरे जतन हामबाय बाइक हामबाय सिनि बरमगोनां राममोहन त्रिपुरा सार न ब एसे कासालनि फाय त्रिपुरा चुबालाय बुथुबाय लोआजी जाक আপনার चिनि চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा Manjaka chini oro chini kesam MP Repoti chini naran te chini oro tongo MLA Nodita Riang chini kesam EM Rajesh Tripura te chini Pumang Rock te chini oro ketal MDC ते एक्स MLA धनंजय त्रिपुरा ते जतो नारायण आं खुलुमुं याफारो ते फाइ मानजाकना जतो चिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुक निउङै बुशु फेस्टिवल जारा फाइ मानजाकनाय बरगनो खाकाहाम याफारो ते अ बुशु निउङै नरगनो आं जतनो खुलुमुं याफारो बेलाय ककलक सागलाक तिनी अबाहायके जोंनो रोंमानि बागै चिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुक त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक जतनो आं पाइपलाया हामबाय याफारै किसासा कक सानाय तिनी ते कायसा दङ चिनि केताल MDC बनबा हामबाय खत्र जयन तै तिनी जे प्रोग्राम अ प्रोग्राम चिनि बेलाय खेना नांकुकमानि प्रोग्राम नि आं वानसगो कारण चिनि त्रिपुरा चुबालाय बुथुक हायकबा चिनि त्रिपुरा समाज जे बुशु फेस्टिवल ख्लायमानि अब सिरि सिटिनि सिमिसिं ख्लायलाय फायमानि चिनि अबनो सिनिमुं चिनि त्रिपुरा जारा सुइनाय रक अब बुशु फेस्टिवल नि बिसिंतै जों सेलिब्रेशन खालायलायो काजे जों सिनि नांनाय चिनि जे गोमाय थांजाक चिनि जे गोबांमा बननो जों तिसावै तेइसा खालायै बनतेबो चिनि जारा स्टुडेन्ट दंनाय त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक जतनि दायित्व दङ जे चिनि त्रिपुरा समाजनो बाहायके जों गुसुगति सानाय बाहायके जों समाजनि बागै सामुं तांनाय अबंखा चिनि नाहारमु चिनि 19टा ट्राइब नि बिसिङाव ट्राइब पुरा सुइजाकनाय जत
ताखुकते बुहुक रकबो जों सिनि समाज न सिनि जाति न हामख्रों खालायनाय हंखाय जों सिनि नांनाय सिनि हिस्टरि न जों सिनि नांनाय सिनि लाइबुमा न जों कायसा बाय कायसा जों 19टा जाति जे दंनाय जों जत चिनि जे कालचार चिनि जे ट्रेडिशनल उनाव जों शेयारिं मा खालायलायनाय कारण जों नुखा जे 19टा दफा दंनाय 19टा दफाखौ गोबां मा चिनि जे कालचार जे ट्रेडिशनल दंमानि अ कालचार ट्रेडिशनल बो चिनि कायसा त्रिपुरा समाजनि कायसा ट्रेडिशनल होनि जों वानसगो एवं जों नगो चिनि समाज न जदि जों तिसानानै अंकला चिनि समाज न जदि जों तैबो नायथाथाव खालायनो अंकला चिनि जारा यंग जेनारेशन दंनाय जों यंग जेनारेशन दायित्व एवं कर्तव्य पालन मा खालायनाय कारण चिनि जे दायित्व चिनि जे कर्तव्य अंखा चिनि समाज न जों कायसा तैरि मा खालायनाय जेता इन फ्यूचर चिनि त्रिपुरा समाज गाहाम क्रंखले सिनि जागनानि बागै कारण जों सियो पपुलेशन चिनि गोबां मा दंफानो आजके चिनि त्रिपुरा समाज जतनि स्लाय उक्लगो क्लाइजाक कारण अ उक्लगनि हयते जों जदि साकांगा तसियाना अंकला चिनि त्रिपुरा समाजनि जे त्रिपुरा चुबालाय बुथौ हिंदी चिनि समाज हिंदी चिनि स्टूडेंट हिंदी जों जत पाल खालायै चिनि समाज न जों तिसालायनि नांनाय अबनि बागै दिनैनि अ बुइसु फेस्टिवल आंबोनो साना मुसुङो मेन नंखा चिनि कालचार चिनि ट्रेडिशनल अ कालचार ट्रेडिशनल न चिनि जे मोसामुं रोसामुं बननो जों तिसावै चिनि समाज न जों मा फुनुंनाय दिनियो जों रेसपेक्ट मा खालायनाय चिनि त्रिपुरा समाजनि नारान न जों रेसपेक्ट मा खालायनाय चिनि पुमां रं न जों रेसपेक्ट मा खालायनाय पारानि जे अक्रा दंनाय न कारण अबनो फोरोंजागो चिनि समाज जेता चिनि सोसाइटियो आगेनि हयते समस्त त्रिपुरा सारक न एवं चिनि जे त्रिपुरा दफानि जे आइन कानून ल अबनो जों जदि ठीक ठीक भावे जों जदि पालन खालायहला चिनि त्रिपुरा समाज तेबो कुसुगु कानाय ताबो नर नुखाना जे चिनि समाज बाहाय खालायसों चिनि त्रिपुरा सानि बिसिङो चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिनि त्रिपुरा सानि बिसिङो जेरा त्रिपुरा सुइनाय बरंनि जे कालचार ट्रेडिशनल न जों तेबो नायथाथाव खालायनानि बागै जों मा चाइतकनाय काजे जों वानसगो बुइसु फेस्टिवल बकाइसा जतनि बागै जे 19टा ट्राइब दंमानि जों जत अजागो सेलिब्रेशन खालायो बाट चिनि बिसिङो काइसा हामजाग्लायमा मा दंनाय जों जत 19टा दफाना दैनो चिनि सामं खालायनो नांनाय किन्तु चिनि त्रिपुरा समाजनि जे कालचार ट्रेडिशनल न बनो जों कुसुगु तिसानानि बागै चिनि सब समय काइसा वानसुक मुं तंनो नांनाय कारण चिनि अ त्रिपुरा राज्य आसक नायथाथक त्रिपुरा राज्य जतनि बागै किन्तु चिनि त्रिपुरा समाज न तेइसा जों आपग्रेशन खालायनानै अंकला चिनि यंग जेनारेशन नांगौ काजे विभिन्न दप्तर जों तंनो नांनाय चिनि जारा सोलोंनाय बुथुक दंनाय बरंनोबो आं साना मुसुङो शुधु चिनि कालचार सिमिया चिनि वानसुक मुं चिनि ब्यूरोक्रेसबो जों तंना नांनाय समस्त डिपार्टमेंट जों जदि तंखला ताइले चिनि समाज तेबो कुसु कानाय होने आं वानसुगो काजे अ बुइसु फेस्टिवल नि उङै दिनैनि अर फाइ मानजागनाय जतनो आं खाकाहाम हामबाय याफारो जत चिनि अक्रा चाक्रा रंनो खुलुमुं याफारो तै चिनि नारान पुमां जे हदा तंनाय बरंनो खुलुमुं याफारै आनि कगरनो पाइखा जतनो हामबाय जतनो खुलुमका हामबाय बारिखे हामबाय साननो बेने खुब कुतै बेजना नाकुं मानि कक सायखानार मानि बागै पा
ni sa re ga sa re pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया पहिलानो যতন খুলুমি আফারো তিনি গন্ডা তৈসা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল গ্রাউন্ড रोंस्रोंनाय नक ख्लावो त्रिपुरा चौबाले बुथबाय संसद जाग जोंनि 24तम बैसु फेस्टिवलनि तिनिनि अ पान्दानि आचफां अक्रा जोंनि दाइसा आसुक जाग जोंनि तिनिनि पान्दाना चाति मुसुंगि पान्दाना चेंचाइरनाय जोंनि बरम गोनां नारां बरम गोनां बीरेन्द्र त्रिपुरा जोंनि दाइसा आसुकजों जोंनि फार्मार एमपी बरम गोनां रेवती त्रिपुरा जोंनि दाइसा आसुकजों जोंनि आमसाइनि एमएलए बरम गोनां नन्दिता देव बर्मारिया जोंनि फाइ मानजा फाइजों जोंनि गोसाम इएम बरमगना राजेश त्रिपुरा ताइचिनी पुमांग ताइचिनी फाइ मानजक फाइजक चिनी गंगानगर गंडा दैसानी एमडीसी खत्रजेरिया ताइची सामुनु कन्स्टिट्युएन्सीनी एमडीसी इस्माइल त्रिपुरा ताइ आसाम हास्टेनी फाइ मानजक फाइजक त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशननी ताकु राम मणि त्रिपुरा चिनी ताकु देवजित त्रिपुरा एवं जत्तो हाकसाल साम्पानी फाइनाय चिनी रुवाजा पुमांग कारबारी एवं कम्युनि सोसाइटीनि जिनारा फाइ मानजा फाइनाय बरनबां पाइफले हामबायरनो एवं चिनी हाकसाल साम्पा प्रिंट मीडिया एवं चिनी खेरबाय मुसामुं जतो आनी रांसन खाजानि ताकुताय बुखुराव बरनबां हायना हाय पाइफले हामबायरनाय तिनी गदोंमा दिन प्रोग्राम ना नायथावथाव खायनानि बागै जोंनि भलन्टियार्स राव एवं पुलिस प्रशासन जत्तन चौबासुनि बिसिं तिनी पान्दाना नायथावथावके चेंसायरमानि बागै आंगोसो जरा क्लग लागला चिनी दाइसोसे कबांमा चिनी नारवाय तांगो बन बखुते आर सिं कखलानाय चिनी त्रिपुरा चौबाले बुथनि बैसु फेस्टिवल एबो ताखले चिनी गंडा तैसाव चिनी कबांमा इमांग तंगमानि प्रोग्राम न तैयो बाय समयनि कारणे जों प्रोग्राम न जरान बिसिंते जों प्रोग्राम न जों खायमालिया हायपनो तिनी प्रोग्राम न विशेषके चिनी यागो लाबनाय गंडा तैसानि त्रिपुरा चौबालाय बुथुमनि एवं सेंट्रलनि जीएस अदरनि डिविजननि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि थेके समग्र नैनि आमसाइनि अकरा चाकरा तिनी रोंस्रोंतनाय जत्तनि सुबा सुबाय तिनी प्रोग्राम न इसुकजरा नैनि नायथावथाव खायमानि बनबा पाइपलाय हाबा चिनी प्रोग्राम ने उद्देश्य जों प्रति बছর खायो फाइनाय बছरबो जों आरो गाम के खायमानतो ए जे जों ताबो जे जों स्टेट लेवल जों इरो खायो प्रति डिफरेंट चिनी सब डिविजन जों बैसु फेस्टिवल खायो चिनी जे 19 ट्राइब नि बिसिङे चिनी दफा एतो सेकेंड लार्जेस्ट पपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट पपुलेशन बिसिङे चिनी गोबां मा चिनी गाति दङ
आं आर कैसा जतना कोई नहीं जरा अरनि आमसाइनि आनी जतनी ताको बुकुरोनो प्लीज आंनो किसा हाथ जोड़ के खुलुमो और फेसबुक नैनी व्हाट्सएप जो इनविटेशन कार्ड ने दिए बाक्सा बरो विभिन्न कमेंट खाइबाने अब किसा स्टॉप खाना तो सोसाइटी नि सामुं दफानि सामुंग হয়তোবা ও ওকলো শিকাং মানো অবন্তে কোনো খাবেল নাই করে आं ব্যক্তিগত অবনে কোনো आं খাবেলিয়া आं সোসাইটিনি সামুং দফানি সামুং आं সম্পূর্ণ आनि नकनि सामुं आनि निजेनि सामुं आं वानसुगो অবন্তে आं কোনো आनि बखा কোনো অব করে অবহাই কোনো যারা অবহাই নিনি সোশ্যাল মিডিয়ার সুইতো হাইকাই আবনা आं ননা কইমুলা খুলুম যাও অব কিসা नेमु थाक जानो मुथु चिनि बुसियो जों आन्दास्ट्रिं मा तनाय चिनि बुसियो जों आरो गुसुक दिसानान कैसे कैसे जाग्रनि माथालाय अब चिनि सोसाइटी नि जरा यंग जनरेशन रो चिनि सबथेके चिनि चारटा पिले कोई गुरु एजुकेशन चिनि मास्ट बी एजुकेशन साथे साथे चिनि कल्चर बस अबन साथे साथे विभिन्न एंगल लो जों अबनो जे मानसाक जों चुबा चुमा खालायलायनाय एवं कामी आमसायो विशेष करे चिनि যারা রিংস রিংতনা সবথেকে তেজ বিরং ভূমিকা মালানা চিনি সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেস অবনে जों সবথেকে जों গুরুত্বপূর্ণ মালানা এবং এই জায়গাও যে চিনি সমাজনি যে কাম খাই থাংজা गोबां मा জায়গা आं तिनि এই যে মঞ্চন आं तिनि চিনি নারাং চিনি এবং চিনি ত্রিপুরা চুবালে তিনি যত লেভেল যত সেন্ট্রাল কমিটি তো না যাতে চিনি সমাজ যে সামজাক অখরা চাকরা যে হা দফন বাই সামন খাইজাক বনি বাগै যাতে প্রত্যেক চিনি সাব ডিভিশন বনি কাছে স্ট্যাচু ননংত এবং চিনি প্রত্যেক প্রোগ্রাম যাতে বনি সদে চিনি প্রোগ্রাম পান্ডা চেংনাংত চিনি গোबां নেনি ধরনের সমাজ ত্রিপুরা চিনি লেট সমাজ ত্রিপুরা রতনমণি ত্রিপুরা অনেক गोबां মানে অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরা যে অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরা পুরো নর্থ চিনি যে ভাষা সাহিত্য নি তিন বসিনি জাগো অথচ চিনি নগদ जों বনা গাহাম কি সিন জায়গা যাতে এই সেই জিনিস তার অনুভব চিনি যে ফাইনাল জেনারেশন যাতে অবনে সিনে নাংত কারণ পুরো নর্থ ইস্ট যে অলেন্দ্রলাল ত্রিপুরাতে তিনি অনেক কিনে যারা পিএইচডি স্কলার তনের অবন্তি চর্চা খাইতো যাতে जों চিনি সমাজনি বড় চিনি নগ্নি বরং নই जों যদি মানে সম্মান যদি जों রমি আঙ্কা অবশ্য চিনি ব্যর্থ যাতে অবনে जों আগামী দিনও চিনি এই যে সমাজনি যারা অতীত চিনি गोबां मा সামং খাই থাকা চিনি দফানে বাগে বনবা जों যাতে চিনি জেনারেশন যাতে বনা শ্রদ্ধা এবং বিনি সম্মান রাখে চিনি যাতে কুসুগো जों চিনি দফানে আরে কুসুগো তলাং মারতে নে आं असु जरा कलग लालिया असम साइनो आनी कोनर पारका जतन हामबाय खुलुमका दफा आइलक्तु स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा मा गा Sini borong kanang narang, sini okra, sini oila, sali, cati museng oi cengerenai, borang kabai kobai hambai ya follow,
Tin narang no khulum ka. Bini contribution birar tunggu. Tini jai butuo. Bini oboyos no. Ekdom active khai bo. Sudu program ni bagi simia. Somas ni je kono samang ni. Tripura ni. Sudu Tripura somas ni bagi simia. Je jaga jatin bai samang khai nang nai. Kok sari nang nai. On bai bo. Oboyos no খুব active khai. Mang nukha bona samang tamar be nukha. On bai borom ganang sini narang no hambai. Kulum ka. Or fai sokai jak. Borom ganang Anita Cook, Kasam MP, Reboti Tripura, Paisok Pajak, Ani Bukuk, Borom Ganang Juk, Sini o area ni MLA, Paisok Pajak, Sini ro, Joto Takuk MDC ro, Raima Bili, Gonganogor, Korom Sora, Samuno, Sini Takuk, और फाइ सफाइ जाग तकरा चारा दुइलाय आं जतनि सालाय हामबाय नि एरिया नि जगबन्धु पाखिपारा नबदापारा दुर्गापुर बदना कॉलोनी एरिया गणतोष एरिया रैसाबारिनि जे ओ प्रोग्राम सक्सेस खायनानै बाय Hor sal bog na kam tamar nukharo. Traditional firing. Bopang sakar nokjak. Kami jora suru khai. Jotono gam kere khai. Tik thak khai chare honani bagai. Emte hai. Bayre ni borok jokhon phainai. Guest phainai bong receive khaini jora suru khai. Cultural team rongno jotono thik thak bok receive khaikya on bai sini song bukuk song jotono hambai yapalo jotono khagam yapalo bisa jora laglak ani sakang sini okor bok koksai thangka jeng cultural program ni logio education tuirokbo samung khai kai chini boy hamnai the next generation ni boy hamnai imo je TCB arbo je kauma chini organization ok tongnai kauma committee ni bobai joto bai mili chini society ni gam ni bai jodi samung tangkai chini bai arbo joto ni bai benefit rongnai na kha khayo আর তিনি ওরা ফাই সপাইনাই যে চিনি কাবংমা কমিউনিটিনি হদাও করক বংনবাং খাগাম ইয়াফলো বংনব খুলুমকা চিনি এই যে ফেস্টিভ্যাল বৈশুনি সালো বা বৈশুনি সাউনাनै दंमाने जों जत सियो जे थानायाव इलेक्शन माने बागै अ टाइम अंगलिया इसा दगै अंखा बैसु फेस्टिभ्याल आरो अ प्रोग्राम न सक्सेस खायनानै बाय जों सुदु तिनि सिबिया एस जत सुदु सुबालायनै आर फाइनै सालबो सुदु तागलाय सिबिया जे जागा फुं बैसु फेस्टिभ्याल अंनाय जों जत मिलि सुबालायनै जाते जों सक्सेस खाय बैसु फेस्टिभ्याल प्रोग्राम जों जाते खायमानो तै आर बैसु फेस्टिभ्याल ताबुजरते जों नुकजक माने पुरा कम्युनिटी रक no joto naikhe gorjaka boisu festival bosor waisa khai tongo bu to sudu Tripura simia aro kabongma je community tongnai bawa celebrate khayo tasio chini takuk BSc chairman ani takuk sadon Tripura bawa sai thangka tasio je dutira kanai phainani musuk mane hinai काने सपाय लिया बोबो दिन नारांगनि जरा जदि सुरु खाय दुति काने फैका आंबो फायकामोन आइफों बार कायसे सामानि तेना हिनै
tenarok lang kan mangkelak. Kai karabo jora tongko tako ini bagai ini karabo tenar kare program ro phai bando ini culture no promote khainen bagai. But next Wushu festival of नंग जो दी पहला शुरू खाई खाई अनेक बार फॉलो खाई नो इन्हें आशा खायो जे तबक TCB त्रिपुरा सुबले बुतु अनेक समय खानाओ जे सुबले बुतु लाई नो तामा तामा सुबाखा कौन जासे सुबा मने दोगियाबले मने सामु खाई तोंफुं अनेक जगह बुते हाइरो बाक्सा बाक्सा बर्फनी खौ खानाओ बनो तैबो जों किसा माबां सकलायनाय जे फाइनाय सालो जों तामा सामों खायखाय अबथाय कग्र गाया जोंनि बिसिंखौ अपन ती जों आसकलाय मांखाय जों सालाय मांखाय जों बाय जानाय कालचार प्रग्राम लगे लगे एजुकेशन बायबो सामों तांनानै जों जतो मिल जोंनि बर'फोरनि बाय अनेक बेनिफिट दंनाय बारा बिसिं बिसिङाव दंखौ अनेक जागाव जे जोंनि बर' मा परियाराव स्कुल करियाव जागाव स्कुल दंफं हिमै थाङै स्कुलाव थांबाया बमफा हुखायो फरायनायनि जरा करै स्कुल एडमिशन रफुं स्कुलाव थाङै सकमाया 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कुल लामा कासाल बा बिसिं बिसिं पारा बिसिं बिसिं मास्टार रो करै और हॉस्टेल होंकै जतो बरगनबो हॉस्टेल बो जागा रोय काबार खामिया बो खाय बरगनबो बायबो जों बनो जों फोरे दिसानानै बाय जदि जतो मिले जों याप्रि बाक्साखै या बाक्साखै सामं तामाखै जे अर्गानाइजेशन खामानि जों त्रिपुरा बुथु जे खामानि बिनि पर्पस अबरकबो फुलफिल होनाय होनना आं आसा खायो फाइनाल सालाव जों अबतरण तैबो सामु खायनो आसंनो सानाय फाइ सपायने र लाम कासालनि सामानि जतो अकरा साकरा ताखुक बुकुक आनि माफानि समान जतनां बुसुक ए बुसुक प्रोग्राम खानाफ लास्ट अबनि उलो गाम करंखे नगो जाते थाखाय कासक दं आरो हिना आशा खायानि कक इसे से सामने हरनो पायरखा जतना हामबाय जतना खुलुमका इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पा फियागोइरनानि बागै त आं सिनि जत नारवाइरं नुबो कइनाय सिनि सारनो लगिरनानि बागै सिनि ए दं मैगजिन बेकरां फियकथानि सारनो लगिरनानि बागै सिरिसितिनि हुकुम मुकुम रगै दिनै 24th स्टेट लेवल बैसु फेस्टिवल 2026 दिनै जरा त्रिपुरा सुइनै त्रिपुरा दफारंनि कायसा खूब तंथतो पान्दा जों बिसा वैसा तामाखालि तामा देन्दुक तामा नायटं तामा फातं तामा आनक जों जत मिलिगै दिनैनि हाय दिन जों जत कासल कासलनिफ्राय जों इरे मिलिलायो जों बिसा वैसा मालायलायो अमहा दिनै सिरिसितिनि हुकुम मुकुम रगै जों बुसु जरा खालि जरा सिनै दिनैनि ए प्रोग्रामनो जों वाइसा वाइनि खेते खेते दिनै बाय 24th स्टेट लेवल संसार जहाज दिनै जत त्रिपुरा चबलाय बुथुनि आदं रगबाय बरंनि साइतक मुंबाय बारिखि तंथथकयै तंथथकनि बिसिङाव फायदि जों ताबक दिनै मैगजिन बेकरां फियगै रोजानाय दं मैगजिन बेकरां फियगै रोजाहा दिनै त्रिपुरा दफानि दफा अग्रा बरम गनां सार वीरेन्द्रनि याक्ति फायदि जों जत फानखै याफा खरबलायाना वाइसा जे बासकां आसुक थांनाय सिने ऑडियंस रंनो कइनाय सिने बुइसु फेस्टिवल न आरोबो तंथतो सक्सेस खायनानि बागै सिने कासाल कासालनि फाय मानजा फैजाक सिने त्रिपुरा दफा जत फायनि रंनो कइनाय आरो जों फानखै याफा खरबलायै दिनैनि ए मैगजिन बेकरां फियगिर मानिनो जों सक्सेस खायनानि बागै अबनि लगे लगे जों आरो कायसे सिनि TCB नि बेटेक त्रिपुरा राइटर फोराम रगबाय लजिजाक बौनि जे चिंख्रि मैगजिन अबनबो जों सिनि नारवाइ रंनि यागै याफाइरनाय फायदिजों दं मैगजिननि बेकरां फियक मानि लगे लगे जों थाबक आरो चिनि त्रिपुरा राइटर फोराम रगबाय लजिजाक चिनि कग्राबाय कगबालाय चिनि चुंखिरि बनो जों चिनि नारवाइ रंनि यागो याफाइरनाय आं चिनि बुकुक जों रनो कइनाय चिनि जत नारवाइ रंनो गांसा गांसा के चिनि चंखिरि कग्राबाय बालायनो बागिरनि बागै
ang koinai hai koinai sini Tripura dofani dofa agara totha boromrang chatifang tinini e 24 state level busu festival ni sarne yaktai sini chungkhri no bekarang fiogiri ni bagai to joto narwai rono koinai ang aro isa sini sarno logiri nani bagi jorano tongtotok jorano logiri mani bisingtei sini e chungkhri ni bekarang fiogiri ni bagai Padiseng awasa yafa kharap lainai chini Tripura Writer Forum rongni boni saitok mumbai kograbai balai chungkhiri je bini bekarang fiog jaga chini Tripura dofa kara borom gana naran ni yakti padiseng jabto yafa kharap lainai chini chungkhiri bekarang fiog rejamani jorano barike hambai पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी अगरतला उदयपुर और धर्मनगर TNC अप्लाई पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপন sini sing sai mano sudu sini Tripura suini mamang phaya i jagago sini fatar hastini Tripura suini rok sini irini TCB ni loaji mumbai iseseke naithothok joragana manjuani bagai bogbo sini ro phai sokpaijak sing sai mano tini oha sini tongthok mani din sing kisisa jora manyani bagai hoito sini tinini e boisu festival 12-13 tariko ongani tongmani sing bana tabo 20-21 April makai feha so tar poriboseng chini TCB Central Committee aro Gondatoisa Divisional Committee ni loaji jak te chini joto sara Tripura dofarongni joto chubai tinini e pandana naithothok khai tisani bagai joto chini Tripura dofani
मुसुई गोरों मासा गोरों तां गोरों जत फाइ सफायजाक जों दिनैनि इ पान्डानो नायथावथावै दिसानि बागै दिनै जारा फाइ सफायजाक अडियेन्स रानोबो जों गयनाय नगबो दिनै प्रग्राम पायासक जरा नायथान्दी दिनै दिनैनि इ प्रग्राम आरो नायथावथावै साक्सेस खायनि बागै आं जतनो हायद खायनाय फायदी गाय आं ताबुक गयनाय दिनैरो फाइ मानजाक फैजाक दिनैनि इ तंथथक बुइसु फेस्टिवल 2006 दिनै इरिनि 44 नं रायमाबिलिनि बरमगोनां एमएलए बरमगोनां जग एमएलए मेडाम नन्दिता रियांनां गयनाय बिनि नांकुकमानि कक दिनै इ बुइसु फेस्टिवल शेयार खायानि बागै Jotonono sanja kaham belai kai tongthoka tini Gonda Tuisa subdivision je Tripura Chubalai Butu by organized Klaizak je Buisu Festival O Buisu Festival Fai Manjak Fainai Tinini Chati Shogoi Chengsai Nai O Pandani Okra plus Tini Chubalai Butubni Narang Birendo Tripurano Kulumate Hambaya Faro Te Hambaya Faro Tini Chini Oro Fai Manjak Faizak Chini former MP Rebuti Mohan Tripura Bonoba Hambai Janogo Te Hambai Rifiro Tini Chini Loge Tongnai Chini Chubulai Butibni Onge Tripura Somas Ni Bage Buruini Bisingo Kaisa actively Samung Tangnai Rani Tripurano Hambai Yafaro Te Hambai Yafaro Tinini Newly Tinio Borok Jekatal MDC Chini Oro Borok Tangnai Shotro Taringni Poreo Omono Puilang Kana Borok Jekapal Gam Jechini Subdivision no Jenong ni Chubalai Butubni Darate Bushu Festival in Tarate Pas John MDC Katal Tini Sengmangka Chini Subdivision no Je Borok Paimani Ang Kaisa Bumung Sana Tanglia Ingete Hambaya Faro Tini all the dignitaries Je Daiso Tongnai Borok no Hambaya Faro Te Hambaya Faro Chini Pumang Song Je Somas ni Okra Chakra Tini Hachal ni Faisok Painai Joto Takokte Bukuk Song Te Hambaya Faro Tini Bises Kai Tini Chini Oro ni former EM Rajesh Tripuranobo Te Tini ni Je Chublai Butub ni Joto organizing student ni Hoite Te Chini Oro ni centrally GS Toruni Sen Joto Je Buisu Festival organized Kenenono Belai ke Hambai Norok No Tini Obono Sanai Je Tangnai Chini O Gonda Tuisa subdivision no 11, 12, 13 tarik ni Bishingo Norok ni Buisu Festival ongna tongmani Kintu ba Chini TTADC ni election ni Bagay Dino Klaimalia Kintu Angka Klayo Takokte Bukuk Song Chini O Chocholish Nong Raimabili
ni bisingo tini gonda tuisa ni subdivision ni bisingo tini oje gonda tuisa 12 class 12 school ground বিভিন্ন ভাবে তিনিও চিনি সাবডিভিশন প্রোগ্রাম খাঙ্কে ও নখলা ও থুংখলা ও নো সব সময় প্রোগ্রাম খাই যাগো আংখা খাইও যে নরক যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট বিভিন্ন সাবডিভিশনই ফাইনাই নরক যে চিনি সাবডিভিশনও ফাইয়ে নরক কাহামা খাই ও যে বৈশু ফেস্টিভ্যাল ন এনজয় খাইমানে হেনে আংখা খাইও তামখে তাকুকতাই বুকুকসং নরক নুগুই মাখানা যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি ও যে তৃতীয় এডিসি জেনারেল ইলেকশন নি বাগে বিভিন্ন জায়গাও বিভিন্ন ভাবে তিনি সন্ত্রাস কিন্তু নরক মুইতো না দি নরক নাই দি নরক ওয়ানসুকুই নাই দি থাংনাই তৃতীয় এডিসি ইলেকশন ডিক্লেয়ার মানি পরে তাকসুক জোড়া চিনি রাইমাবিলি দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি তৃতীয় এডিসি নি বিশিঙ্গ ও দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি হনো जों मंसा कायसाबे कायसे जों खेग्लायावै मंसा प्रॉब्लेम यावै चिनि जे एडिसि जों सक्सेस खालामखा ओ जे सक्सेस माने ताकुकते बुकुक सं नरक नरक बरक जतनि हामजाक माबाय नरक बरक जतनि थानसाबाय ओ जे सक्सेस जों मानो हायनि मांगे ताकुकते बुकुक सं যারা তিনিও হাচালনি যারা ফাইনাই রংনো আং অমনক কসানাই চিনি থানসাসে চিনি ফান তিনি নরক সারে ত্রিপুরানি তিনি অর ফাইমানো নরক যে অমন ওয়ানসুক থাই যে চুবালাই বুথুব চিনি সমাজনি চিনি কালচার কানমুং চুনমুং চামুং নুমুং যে ত্রিপুরা সমাজনি বাগে যে চুবালাই বুথুব প্রত্যেক বছর ন যে অর্গানাইজ খাই দঙ্গু তাবুক বাই তিনি বাই ইনকাই 24 o 24 buisu festival bo norong no omono kesar mong tong nai takukte bukuk song je chini tripura hini je shinai bosong bo sengwan suk thai chini chomas chini culture no tisana ingkai ang nung hinyawoi chung sema hinai হাইনে মাগে তাকুকসং তিনি বেলায় খে খা তং থাকজক তোমাইনকে সারা ত্রিপুরানি তিনি এত বছর প্রত্যেক বছরনো তিনি বুইসু ফেস্টিভ্যাল অঙ্গিত তিনি আং যে গুড অপরচুনিটি যে আনি ও যে কনস্টিটুয়েন্সিনি বিসিঙ্গ যে আং ফার্স্ট টাইম বুইসু ফেস্টিভ্যাল আং জয়েন খাইকা ও 24 টাইম অংমানি জরাবো হাইনি বাঙ্গা আং বেলায় খে তং থাকজাক তোমাংকে তিনিও যে চিনি বৈশু ফেস্টিভ্যাল আনো তিনি চুবালে বুথুমনি বিশিঙ্গ যে সেন্ট্রাল নি জিএস আনো সাও ম্যাডাম দিস দ্য ফার্স্ট টাইম जों thousands borok bai जों खेरांबा देंखामु खेरांबाय मोसामुं मोसानाय आफ्रोनि सिमि आं नायना मुसुंजाक जे अन्य जाति दाबरमानि बिसिंगो आसामिसनि बिसिंगो बरो गोबांमा जातिनि बिसिंगो 500 1000 15,000 हाइके जे निजेनि कालचार नो पार्टिसिपेट खालामनानै नुखा सोशल मीडिया थ्रुते किन्तु तिनियो बायथां जे चिनि सब डिविजन आं नुकमानै बेलायके खातंग थाजायनि बागै चुबालाय बुथुबनि बागै ते जारा तिनि thousands of जे पार्टिसिपेट खालामनाय बर'नि बागै one big clap कायसा रिलायनाय ताकुकते बुकुक सं big clap कायसा रिलायनाय हायनि बागै जारा तिनि पार्टिसिपेट खालामनाय चिरायरं बरक सुदु अरो सब डिविजन निया विभिन्न सब डिविजन नि बरक सातुं खिरें गबो बरक कष्ट खालायो जे चिनि कालचार नो ताबुक
जों प्रमुख kaisa be kaisa ang saisengya nang saisengya जों joto je kok borok kok sanai ত্রিপুরাসা দফা হানজাং চিনি বিভিন্ন জাতি जों सिलायो 19 दफानि बिसिंगो ताबुक तो 20 दफा तंगो हाइपनो जे चिनी कल्चर जे चिनी सांस्कृतिक अमनो जों माति सानाय ताखोक्ते बुकुक सं हाइने बांगे आं बिसि कक लग रेग्लां तामके हरंखा बर गोबां मा हाजाल हाजालनि फाइनाय दं तिनियो कालचारेल प्रग्राम नायना हिनिसे फायो किन्तु तिनि अरो जों कपाल गाम तिनि पुइला कताल कताल MDC strok no mawi borni kok khana जों chance maka henge te abani bage kok log rigla ang no no omono sanai message rinai tinio जों tini 20 tarik te 21 tarik khana o doi dino joto hachal gana phainai joto buisu festival jara enjoy khaina phainai takokte bukuk songno je norok kaham khae जे चिनी साब डिविजन एन्जॉय खाई थांग देना नो रिक्वेस्ट खायो तैबो आं नो काइसा अनुरोध खाइनाय जे और जे ऑर्गेनाइज खाइनाय नि जे वॉलंटियर्स जे ऑर्गेनाइज खाइनाय जे रंगनो जाते ओ प्रदयनो जों विभिन्न प्रॉब्लम যদি তংখাংখায় সমস্যা রক যদি অংখাংখায় চারিদিকে তেবো প্রশাসন দিগেবো কোনো রকম যদি হেল্প নাংখাংখায় রেডি তঙ্গো যে চিনি সাব ডিভিশন जों কোনো রকম जों অশান্তি খাইনা নাইগ্লা হাইনি বাকি শান্তি ভাবে যারা অর্গানাইজ খাইনাই দং নব আং সাও ননি ভলান্টিয়ার্স ন তেকিসা নরক টাইট খেনাই দি যতটুকু সম্ভব প্রশাসন থেকে যে হেল্প নাগংখায় রেডি তঙ্গো ও কক সাইনা আনি কক পারিস নাই যতনো তেইসা Happy Boisu Festival belai belai na hambai khulomka hambai barike hambai maya faro pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। pani sare ga sare pa ma ga স্বর্ণ
কমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Hello, hello. Bye bye day, Goriani Sarai Ram, Dini Salkata, Dini Busuk Sal, Nokoi Berayo, Goria Masanai, Bosampotini Sakago, Talbai Sano Rusurui, Goriano Yagotuyui, Yatiti Sagui Masa, Goriani Jarairo, Bujuk Mandar Doksaro, Mainio Wan Doksawi, Bele Masadi, Masha Wan Tasadi, Rago Kata Gondo, Tajikiri Taongi, Tajikiri Yonkalai, Goriano Bulundi, Maya Sati Basaro, Mainia Wan Doksawi, Bele Masadi, Masha Wan Tasadi, Rago Kata Gondo, Tajikiri Taongi, Tajikiri Yonkalai, Goriano Bulundi.
tanoi mere kere gore mas nai sar sar lai makan se mere kere Kolong nilai rokaja, para nilai ruaja, komba kunci roya doi, tema roya serai rok, kami awan kagoi, belai belai masadi, maisha awan kasadi, aku rakang kumyono, kasih kiri taong di, kasih kiri yang kalai, Goriano kulumdi, Goriano kulumdi. Bangma waksa sirok doi, joma doksa sirok doi, baksa baksa sirok di, baksa baksa masadi, Goriani serai rok. Turjok mandar tok sarok, mi jagoi, bele bele masadi, aisha wan tasadi, aku raka gono, kasih kiri daondi, kasih kiri yang kalai, Goriano kulumdi, Goriano kulumdi. Tayo, Korea masan nai, jauh serok lai, hawa nai kalai. Nasi muke sok gel, doro me ke sok gel. Korea masan nai, birok serok lai, jala maya goi hey. Tano be, tano rosong go be. Korea masan nai, birok serok lai, buku teper.
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। पानी सारे गा सारे पामागा Wapang bopang nale sung tanai khailang hopa hapa nale sung wangai te sani pande bayar cái xe lên nó xe khang ơi phải bay đi hôm nay mới chờ lời nó xong chắc sẽ ăn gà ra nó sẽ xa đây khơi lang ní phải đi mai ở đâu
Pande Lake Bayarok, Taisan Rok, Tangai Among Nolesang, Masai Fuloni, Soba Sakang. Pande Lake Bayarok, Tangai Sanai Rok, Baileng Keting Bainose, Mai Sibani, Pande Bayarok. Pande Bayarok, Nakai Container, Horai Basa, Ni Maita Romana, Moise, Horlayanes. Pande Lake Bayarok, Tangai Sanai Rok, Sobana, Rome, Pande Bayarok. Bari ke hambai sung fadiara yasa ya kholayano moha sini Tripura bosongne siri sitini masamung tang masamung tapu hokpa tangmani jora ubono rugno uboni beskai irasamung ne Central Committee TCB Central Committee be luaji jak sini Basi Mohan Sarni Tidul Mumbai fadisung tinini masamung nai tongo Tripura rongni je culture o culture na rugoi je masamung jung bono nai tongo
I item ni bumungka Kumar Sak ni hina. So ang sini PCB Central Committee ni sini Cultural Committee ni President Sir Basimon Sir nang Pani sare ga sare pa ma ga. item to kanina guna স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही ত্রিপুরা তং কিসে একটি চালায় ত্রিপুরা সবাই একটি চালায় যত ত্রিপুরা দে অন্য না দফাবো তংলে না যত না হামবাই চুবলাই বুথুনি ওয়ানসক মুম্বাই চুবলাই বুথুনি উদ্যোগ ভাই যিনি 24তম বৈশু উৎসব বৈশু উৎসব যিনি সবানি সভা করা অঙ্গই যিনি সমাজ নিবাগে সামুং তাংনাই যিনি বুড়ি রং নেতৃত্ব রনায় আনি আমানি সমান যিনি রানী ত্রিপুরা মহোদয়া যিনি সমাজনি বরম গানাম বীরেন্দ্র সমাজনি আরো ডেপুটি নারায়ণ রক সমাজনি আরো অন্যান্য উমাং রক সমাজনি যারা রুয়া জারক সমাজনি আরো যারা অকরা চাকরা এবং অবশ্যই কাকমা রিয়াং আর বিভিন্ন সম্প্রদায় নেই যারা চিনি ওরা মানজাক ফাইজাক এবং চিনি জনপ্রতিনিধি যারা যারা এমএলএ এবং এমডিসি চিনি অন্যান্য যারা ইরো নগরাই মানজাকি থাকা যতন আং আনি বাখাকতৈ এবং নরংনি যত্তনি বাখাকতৈ বৈশুকনি খা গাম এবং অকরাফারু চুবলাই বুথুনি নাইমুং চুবলাই বুথু ব্রাকে সামুংতা চিনি কোনো রাজনীতিক রই নন পলিটিক্যাল চিনি মুটু নন রিলিজিয়াস কোনো রাজনীতি বাই সমাজ এবং কোনো ধর্ম চিনি দেয়ক্রই সমাজনি সামুং খাইনানি উংখা চিনি মেইন উদ্দেশ্য जों তিনি অরণ্যংখা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি চিনি যারা কাতাল এমডিসি উংখা চিনি এমএলএ উংথো অন্যান্য যারা ফাই থাকা যত কোনো না কোনো রাজনৈতিক দল নেই এবং 24তম বৈশু উৎসব কিন্তু সরকার বাই স্বীকৃতি রোজাক মানে 24 বছর রময় চিনি উঙ্গিতঙ্গ
এবং আং যদি ভুল খাইয়ে হাঙ্গাই 4 বছর আগে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রার রংমানি পরে চিনি বৈশু উৎসব আরো কিসা জাক জমক খাইয়ে जों ताबो सेलिब्रेशन खाइमानो आं जत इरो जारा तंगनाय नरंनो आं काइसा हाइदो खाइनाय याफा खरमनानि बागै सबनि बागै हिंकै 1000 आर्टिस्ट रक जारा मसाका पहिलागो बरंनि बागै याफा खरमना बागै आं अनुरोध खाइयो याफा खरमनानि ओसंदे फान नांसिनि कोनो किछु जोंता चांदा बिया र याफा सिमिजे खरब दिनो आरो किसा बेसि के याफा खरब दि 1000 आर्टिस्ट कलेजो स्कुलो पढ़िनाय चिनि बुरै एवं चला रक जारा ताखुक बुखुक 1000 मिलियो इरो खेराबाय मोसामुं जोंनो फुनुका एवं अबनि चिनि जे मास्टार माइंड हिन्नाय आं जे बरक अबनो तै वानसकनाय चिनि दा बासिमोहन कल्चरल सेक्रेटारि तंमानि ताबुकबो ता पोस्ट आं सिजगलिया ताबुबो कल्चरल सेक्रेटारि आं बिनि बागैबो सानाय जोरदार किसा याफा खरमना बागै जों এই যে চিনি সমাজ চিনি ত্রিপুরা সমাজ অনেকে जों বইনি দফানি যখন বিভিন্ন রাচামুং মুসুমুং एलबाम जों नुंखा जों बाखाबायो चिनिबो तो तंगो किन्तु जों बरंनि बसागो तिसाय रमाया किन्तु एबारे आं प्राउडलि सामानो जे दिन থেকে চিনি চড়াই রক খাম তামানি দাম বাই দাম তারপরে খাম তামানি দাম বাই দাম মালাই লাংখা গাম বাই গাম आं যখন বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গৈ বা সোশ্যাল মিডিয়াও जों नुंगो শুধু ত্রিপুরা রগিয়া রিয়াং দেববর্মা ইভেন ওয়ানজুই কাইলাই বাড়ি রগ তাবক খাম তামানি দাম বাই দাম মালাই লাংখালে গাম বা গাম এরপরে তো রাসমুং আংবো মানসুগিয়া অর্থাৎ অমনো প্রমাণ খাইও যে ত্রিপুরা সমাজ চিনিব কালচার তঙ্গ এবং এই যে হুকুমু এত রিচ এত উন্নত जों জাস্ট অবনো কিসা বরংনি সাকাঙ্গ তিসাই রমনা নাগনাই ওর একটু আগে কাইসা রাসামি এই ইয়ে নহিমলে রাসাম ওর যে চিনি বুড়ি বসারক রাসাময়া থিরগে মশালাইখা এরপরে অবনে আগে আরো খেরেবাই খেরেবাই চিনি 22টা তাল তুঙ্গু একটা তাল দুইটা তালিয়া 22টা তাল 22টা তালনি বিসিঙ্গ কাইসা তালছে চিনি ও যে চিনি বিশেষ করে ব্রু সম্প্রদায়ের যেটা দাইলো কলমানি যেটা অব কাইসা আইটেম 22টা তাল তুঙ্গু চিনি অব চিনি দা বাসি তিনি প্রায় 10-12টা আইটেম ফুরুংনানি চেষ্টা খাই তুঙ্গু जों সময়नि অভাবে বন 2-3টা আইটেমনি পরে जों বন্ধ মাখাইকা जों नायो চিনি ত্রিপুরা সমাজনি যে এই যে রাসমুং মুসুমুং কানমুং চুমুং जों কয়েক মাস আগে দিল্লিও কাইসা প্রোগ্রামও চিনি ইরো অকরা তঙ্গ চিনি নয়রানি এবং আরো যখন আর্টিস্ট রক চিনি তায়েল ব্রক যখন দিল্লিও থানায় হিনি খানাকা जों যত বচাই যখন চুবালাইখা চিনি অক যে মাসামুং মুসুমুং তাবক দিল্লি নিবরক এত খাই হামজাকা বিভিন্ন জায়গা जों নুংখা তো কাজে চিনি অবাহাই অনেক আরো তঙ্গু অবনো जों আগামী দিনও ফাইনাই সালো আরো বেশি বরংনি সাকা তিসাই রমনা নাগনাই আস্তে আস্তে जों চিনি কক চিনি রাসামুং চিনি মাসামুং চিনি কানমুং যত যেসুক जों বরংনি সাকা তিসাই রমনাই ওসুক জাতি হিসাবে ত্রিপুরারও পরিচয় মানায় অর जों চিনি সমাজনি বাগে যারা সামুং তাঙ্গি থাকা অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা খুশি কৃষ্ণ ত্রিপুরা ইভেন চিনি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা রতনমণি ত্রিপুরা অবাহাই কবাংবা চিনি যারা থৈ থাঙ্কা বরং নব जों অর ডিসপ্লে খাইকা বরংনি ফটো তানানি जों খাইনা নাখা जों ইতিহাস লাই মানি লাই থানাইনো লাই বুমানো जों যদি চিনি যে জেনারেশন তাবুকনি এবং ইন ফিউচারও যে নেক্সট জেনারেশন তাবুক যে জেনারেশন जों যদি চিনি লাইজাক বাই লাই থানাই লাই বুমাবাই পরিচয় খাইরমাইয়া
এবং চিনি যে কালচার চিনি যে সোশ্যাল ভ্যালুস চিনি সমাজনি যে গাম গাম অনেক চিনি সামাজিক রীতিনীতি কগলাম তঙ্গ অবনো जों যদি রক্ষা খাইমিয়া হিংকে जों চিনি সমাজ বাইনাই অবনি বাগিনো ত্রিপুরা চুবলাই বুথু जों চেষ্টা খাই তঙ্গ যে जों কোনো রাজনীতিহীনিয়া কোনো ধর্মহীনিয়া जों যে কোনো সরকারনি আরো जों थांगै डिमान्ड खाइनाय जे चिनी अ कालचार न किसा डेभलप खाइना बागै चुबा चुरुदि अबनि बागैनो जों नुंखा ताबुंनि जे सरकार फाइबानि परे যখন চিনি নারা নিরজে তংনাই ডেপুটি নারায়ণ রগ আরো সমাজনি সরকারনি অর যখন থাঙ্কা जों বুইসু উৎসব ন এর আগে শুধু বিজু সিমি মেনশন খাইজাক তঙ্গু বিজু এরপরে বুইসুক কিন্তু গ্রই অবনো जों বুইসু উৎসব নব বিজুনি একই দিনও যেহেতু হারি বুইসুক বিসিকাতাল जों পালন খাইও রাজ্য সরকার ন जों অনুরোধ খাইকা এবং রাজ্য সরকার গসিমানি পরে 4 বছর আগে ত্রিপুরা সরকার চিনি বুইসু উৎসব ন তাবক সরকারি ক্যালেন্ডার ওয়াইসাবাইনো রেজিস্টার খাইও তাবক খাই সরকারি আর্থিক সাহায্য মান্নানি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চুয়াচু মান্নানি ক্ষেত্রে তাবো কোনো অসুবিধা করি আং নংনো সানাই ভলান্টিয়ার্স এবং অর্গানাইজিং যারা কমিটি দংনাই খানা চিনি গভর্নর ফাইনাই নারায়ণ ঠিক তংবলে না খানা কিন্তু চিনি রাজ্যপাল ফাইনাই তাকুগ্রক রাজ্যপালনি সঙ্গে বিধানসভানি স্পিকার ফাইনাই আরো অকারক ফাইনাই আং অনুরোধ খাইনাই চিনি যে 1000 আর্টিস্ট যারা এরম পারফর্ম খাইনাই খানাব যদি অর বক মাসা পুগো जों এই যে চিনি মাতনো जों কিসা নাইথক এই ম্যানেজমেন্ট মাখাইনাই বিশেষ খালাই जों মাতনি একদম কুনা কুনা जों বুসালাইনাই কসার মানজি ন পুরা जों পরিষ্কার তুননাই ওপেন তুননাই যাতে মঞ্চ তংনাই তলাগো যারা চিনি সমাজ নেওকরা সাকরা তংনাই এবং যত নাইনানি চিনি সুবিধা নাতেই আং শুধু অনুরোধ খাইনাই চিনি মিডিয়া যারা তংনাই প্রেস ব্রংনি বক্স তঙ্গই ব্রক অবনো কভারেজ খাইনাই ওসুকাই চিনি যে 1000 আর্টিস্ট রক যে মুসামানি অব মিডিয়ানি বিসিংতই চিনি যারা নগ আচক তংনাই অথবা বাইরে যারা তংনাই দিল্লি মুম্বাই বাংলাদেশ চিনি অন্যান্য জায়গা যারা তংনাই বরক অবনো নুংনানি সুযোগ মাননাই সেফ মাননাই চিনি চারাই রক যারা লাইভ খেনাই ব্রক সারা বিশ্বনি বরক নুংনানি সুবিধা মাননাই তো অবনি বাগৈ जों চিনি যে 1000 আর্টিস্ট যারা খেরাবাই মোসানাই বরং ন जों খানাপ একদম বরং ন গাম खे जों फुंनानै जों ব্যবস্থা মাখাইনাই आं চিনি জেনারেল সেক্রেটারি ন অনুরোধ খাইনাই চুবলাই বুথুনি সভাপতি ন অনুরোধ খাইনাই খানা जों ভলান্টিয়ার্স ন তিয়ই অব্যবস্থা খাইনানি আর গভর্নর রাজ্যপালনি কতগুলি প্রটোকল তঙ্গ जों গভর্নর যখন মঞ্চ আসক নাই जों কিও অবসেগাংতৈ ইয়াং ওয়াইসা जों थांगिया এবং যেখানে जों বসানাই এটলিস্ট 1 আওয়ারনি বাগে 1 ঘন্টানি বাগে जों ডিসিপ্লিন ফুরুংনাই এবং जों অর যে রিসা রমানি থেকে শুরু খাই রাজ্যপাল এবং বিনি লগে যারা ফাইনাই বরং जों যা কিছুরি এমন ভাবে যাতে চিনি ইন্দ্র রেড্ডি রাজ্যপাল ব যাতে তেলেঙ্গানা থাংমান করে ব যাতে তেলেঙ্গানানি বরং পুলো সানানি বাদং নান্তই যে ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সমাজনি বুইসু ফেস্টিভ্যাল আং মানজাকনি অবহাই একটা নাইথক একটা শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিন এমন নাইথক যে অসমাজ থেকে সিরংনানি অনেক কিছু তঙ্গ অবনি বাগৈ আং অনুরোধ খাইনাই যে খানা जों বিশেষ খাই जों যারা ভলান্টিয়ার্স দংনাই অন্যান্য जों যারা চুবলাই বুথুনি নেতৃত্ব जों অ জিনিস খেয়াল মাতন নাই जों সরকারির অনেক মন্ত্রীরক जों রিংমানি কিন্তু নানান কারণে বরক ফেমালিয়া তো जोंन খবর রুখা চিনি আর অনেক নেতৃত্ব ফাইনা মানে সিও যে ন যত সিও ইলেকশন পাইদ্র অনেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ফাইলিয়া কিন্তু যারা ফাইকা এমবো চিনি বাগৈ অনেক সে जों মানখা ফাইনাই খানাব রাজ্যপাল ফাইনাই তো খানাবো চিনি কবাংমা চিনি কালচারাল যারা গ্রুপ দংনাই বরক আনফর্ম খাইনাই आं बिसि कग लारु गया जे जों आगामी दिनो
जों नायो समाजनि जे कास्टमारि ल सामाजिक रीतिनीति जेटा आंबो 7 बोसोर जेल सेक्रेटारि आं सामुं तांफुगो आंनि जेबो इनभल्व दंगै सामुं तांजाक एक साहेब आनो साका बिस खलाय जे ल रिभिउ खेनानि बागै आबार जिनि कास्टमारि लन रुजाक अबश्य जों बुइसु खालामनानै अबनि परे जों एकटा समय जों नारा नाराना नेतृत्व जों मुख्यमंत्री कक्सानाय ताबुक एसिपां कताल जांमानि बरक बायबो कक्सानाय जाते जिनि कास्टमारि ल चालुनानै दोनै जों सियो जे भारतनि संबिधान अमना मानियै जों जिनि कास्टमारि लन जों जगरि खेना नांनाय अनेक माने किसा कठिन मैटर ताबुक जतन साजायनानै खेल मात्र जे एजय खेल साथे एंटरटेनमेंट साथे साथे जासिनि बिसिंगो केव नेसा खायै ऑर्गेनाइजेशन परिवेश अबनो के नष्ट खैयाते आं अनुरोध जो खराब प्रपर फाइमानि आगेनो खा हयतो बा एसपी फाइनाय डीएम फाइनाय प्रोटोकॉल नि कारे जों एसडीएम बाय कन्टाक्ट तंगो पुर प्रशासन चेतन किरि करे रक्षा खायना नांनाय जों जत मिले नि 2 दिननि बुइसु फेस्टिवल जों गाखाय खायनाय आं अनुरोध बे जजुगिता आंहा बिसे कारुया अनेक हरंखा ककियो खनानै मुसुंगिया जों आरो मुसामु मुसुं नायलेनाय दिना कक्सानाय तिनि कक्सा रोय जतना बरगय कक्सा बेनि बुजिना बागैबो जे साख्लिमानि हाबा इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। जतन बुइसुनि खाबाय खुबाय न हामजामा यारो एवं अकरावनो खुलुम आं जेतु हर 10 बाजने नाय दङ बिसि कक सागलाक नांमानि कक एवं खानानि प्रग्रामनि कक आं सायखनानै बुइसु बायफ्रो बिसि बुचुक बिसि पाई बिसि बुचुको 2 दिन एरपरे बिसि कटालनि 1 दिन मिलावै जिनि बुइसु अनुष्ठान माने बुसु ताई बिसि कताल बचिनी महा पासो जिनि बुसु न स्थापन खायका बा बनो तिसाय कलां थांका 184 जों बनो खायफायो बो ओ बुसु बसंनि बर' राव खालायो गाय ओ बुसु बो जिनि महा परे जों ताबो बुसु खालायो सिंखाया आसामनि बरक बिहु हिनो खायो निनि बर' राव बैसागु खायो तामिलनाडुनि बरक पटानदु हिनो खायो आंध्र प्रदेशनि बर' राव उगारि हिनो खायो पान्जाब खायो तार ओडिशा राव खायो महासंक्रांति हिनै एवं तिनि बादेबो राज्य तंनाय चाकमारा बिजु हिन खायो मगर सांग्राय हिने खायो बिनि बादे थाईलैंड खायो संक्रांत बार्मिसराव खायो टियान लाओस खायो श्रीलंका खायो अलुट अवरुद्ध हिने बमुखाय 14 15
माने जोंबाय बाक्सा बेरावबो खालायो अतएब এই বিশু ओंखायनो চিনি সিনিমু বিশু সাম এই বিশু চিনি সামুং itu jenis Kristi संस्कृति दांगाइफा दांगाइमानि जे खाइकलां मानि बनो जों मा खालायो बुसु दिनो मालायो अतएब ई बुसु नि बसिंतै जों जिनि जाति दफा जों जे त्रिपुरा ट्राइब कम्युनिटी हिंजागो बिनि सिनियाव जों जुदि এই बुसुनो मानिया हंगाय जिनि गरिया मताइनो मानिया हंगाय जों त्रिपुरासाय ini sini jaglak जों kemai थांनाय बंखरि sini त्रिपुरा बसंनि सिनिमुं आरुङै मानव भारत तकरा बुकरा sini जातिनो त्रिपुरा आइडेंटिटीनो रोमलारनाखाय sini i busu sini कथाराव sini माइलुमा खुलुमा तैबुंमा केर खारसि खवासुमानि कथाराव बनो जों जुमलाय मा सनाय बो sini रीति नीति बो sini custom and माने बंश परानि तुमुं सामुं सिनिमुं बिनि बागै इ बुसुनो जों खायथाय बसखां दिनो बसं बुसुनो रों नांनाय ब ओंखादे चिनि बुसुनि बेपार ओंखाय आं ताय कैसा कक सानाय बेसि सालिया ब ओंखादे खाना त्रिपुरानि राज्यपाल इंद्रसेन नालुजी जिनिरो फाइनाय बो सनाय नौनां सानाय एवं बो प्रोटोकॉल रमैमा खायना टाइम रमैमा खाय ताकुरो जों जिनि इ राज्यपाल जिनि जाति दिपास बसंनि रंनो फुनुना नांनाय ना कयटा समय न फाइना नांनाय ताकुरो फाइने रौना आनी कोइमुं बुनां परे खाना रग न बुनो नाइदिक्सा खाना राज्यपाल सुपनाय ছয়টানি आगे 5:30 যত और मा फाइनाय बहुत सबसे गारा 5:30 মধ্যে যত চেয়ার और आर्टिस्ट যত আসনাই বা হামানি লগে লগে জাতীয় সঙ্গীত জানাই যত মাপ জানাই কাইসা গৈ ওই যখন কাছানা লগে জনগণ মনোয়দি এই জাতীয় সঙ্গীত মার্চা নাই जों नौ रसानानै नांला बनो जों मिजिबे रसारनाय যত ব্রক চরাই খানায় অকরা চাকরা যত বসাগৈ জাতীয় সঙ্গীত মাখানায় এরপরে বতামনায় ন্যাশনাল সং খাইমানি পরে খায় গ্যাস রাও ব্রহ্ম আচরুনাই আর কাছাকা মানে নাই এরপরে গ্যাস মাত্র 5 জন মাখানায় ও 5 জন নাই এমএলএ সঞ্জয় মানি ত্রিপুরা চিনি বরম গণাং স্পিকার রামপদ জমাতে কানাই आं बिरेन्द्र त्रिपुरा कानाय ओंखाय अशोक माने राज्यपाल स्पीकार संजय मानिक बिरेन्द्र त्रिपुरा ताई सभापति 5 जन कानाय एर मध्य कक सानाय कक बिसि मासाया प्रोटोकलनि ब्यापार जों तो 5 मिनिट सानाय स्पीकार 5 मिनिट संजय मानिक वन स्पीच 5 मिनिट ini basic koknya এরপরে বসাকায় সাই পাইখায় আবার জাতীয় সঙ্গীত নাই জাতীয় সঙ্গীত বসানাই বর্ণকনাই রুমত লাঙে কিসা তৈ হ খানাই বন বা আগে মানে ব পাইখায় চিনি ই অনুষ্ঠান ব তকরা বুকরা আং বীরেন্দ্র নারায়ণ বা বীরেন্দ্র ত্রিপুরা সামানি অনুরোধিয়া চিনি ব জাতিনি সন্নি ব্যাপার যদি राज्यपाल नो जों जुदि काहाम खलायै मसायै मुसुयै फुनुमाया हिंकलाय जों लाचिमा संसावनाय जाफानि बुनि जमातेराव थांगलाय बनो समारोगै खलायो ओ अন্য दफा खलाय जत ब्राय ब्राय साव जों आरुङै जिनि जाति आरानाय नाव 5टार मধ্যে फाइदि 5:30 जत चियार टियार आजगै कुनु जां मागुरि गला पुलिस दंनाय खूब सतर्क दंनाय नव राज्यपालनि अनुष्ठान जिनि सौभाग्य
थाखाय जों राज्यपालनो तबो माखा बिनि बागै आं बार नंनो सानाय कायसा खाना ता थांगुदि जारा हाकसालनि फायनाय मोसानाय जोङो र 1000 जन सरायरंनो मोसाय फुनुरनाय राज्यपाल बस आरवै अंग खाय पाइखाय जों मोननाय मोसारै पाइख्लाय आं बारे खालामसुओ जे फायनाय बचिनी मान सम्माननि प्रश्न जातिनि दफि प्रश्न दिनै जाति त्रिपुरा समाजनि सम्मान रक्षा खालामनायनि प्रश्न अतएव फायनाय बर'राव नखना 5टा दो चार आसक बायदि और कैसे दिनै त्रिपुरानि महाराज प्रदुत किशोर मानिक कक साजाक आनो मेसेज बिनि सरि हामियानि फैमिलिया एवं आताय कैसे चिनी बरम गुनां एलओपी बिरजी दल नेता जितेंद्र चौधरी अंग तंगमानी आं जितेंद्र चौधरी कैसा मेसेज रहर आं ओ मेसेज नंनो खनारनाय ताबो खाना दी बर्तमान साका ब फाइमिया ब को ताबो सुखसाने हमजांमाया फारो उइसु टेन्डर अपने आं और मंजा फैमानलिया आं ताबो कलकाता दङो और इलेक्शन कैंपेन फैमानी अंगै ताकले मंजाक मानलिया हाइफानो कलकाता दंफानो आं साग दिनै इ बुसु तेरो दिनै जत्त त्रिपुरा हादानि दाखु बुखौ बुंनि सिगोन आं दङने खाखाओ आं खाख्लायो दाख्लैनि उत्तर फोरों खालायनो आबो सक्सेसफुल होंनाय एवं आबो सुदु सिंतै जों त्रिपुरा दफानि बरग्रब चिनी जे ग्रेटर जे ककबरक आमा ककबरक स्पीकिंग जे चिनी कम्युनिटी आबोनो आरो करा खलाई जे कल्चरली सोशली इकोनॉमिकली जों बखलाई जेबनाबो फैनानै बिनि बागै इतेर होइते सिनि समाय सिनि सामुं आरो गाम लागोमना हेंका खलायो ओतेर गाम करन खलायनो फलायथुम आं आरो इसा जत्त दाखुबुखौ बा इ आबो तेरो मानजाक फैनाय जत्तनो आनि खबां हामबाय हामबाय Now, Chini Borongrang, Birji Dolo Neta Jitendra Chaudhary Subesha Batta Khanaka, Angai Khanani Pugrano, Taiwaisa Nonang, Habai Kubai, Nono, Kulumo, Khanani, Rajopalni, Onustan Jate, Naitoto, Kasang Kuti Singye, Singkola Klaye, Jung Jate, Rajopalno. Sini त्रिपुरा बसंनि सामुं मुस्लिमु सामुं रंनो फुनु मानायते ने नौनि अरो खाबाय खुबाय कबावो जतनो खलंका असुनानि कपायरका बारिखे हामबाय सेने त्रिपुरा दफानि दफा अकरा बरम गोनां ना पानी सारे गा सारे पा मा
স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যতন খুলুমকা তিনি তিনি এই বৈশু ফেস্টিভেল পার্টিসিপেট খাইনাই যত স্টুডেন্ট রং আনি হামজামুং আর তিনি দাইসা আসুকা তিনি ত্রিপুরা দফানি নারায়ণ তিনি এক্স এমপি Gaujang narwai nuk snam jaga asukjak sini pungmang ruaja fatarni phainai sini narwai sini TCB ni jota tangkrak sini wan i festival na khainai boni wan sumung mai tini naithatau sara Tripura ni sini tauku যাইতি গোষ্ঠী যারা বছর পর বছর মালায়াও যতইরা মালাই ফাইনানি সুযোগ ফাইমানি বাগै আনি বনা হামজাय তামানি जों बुइसु तिया जों जुगे जुगे जों फाइयो जत जानि जान प्रागो बुइसु फेस्टिवल हिय जे खालायजों माने अबजे जों बुसोख्लायो कायसाना कायसा सिनियो कायसाबा कायसा मालायो अबनो जों सागै कुल खायमिया आं बेसि गोबां साग्ला कारण आनि सिगां जतनो बुइसु सम्पर्के साय थांका आं जतनि साय सिगां साना मुसुओ कायसा जाति डिसिप्लिन क्रೈ हिंगा बकुंति सागा कासामैया डिसिप्लिन बाइखे उनायग्लाय तिनि नाव जे नायथाताव खलायो आसुगै कक सानाय रावनि कक खनाङो मोसानाय नायो अब कमिया नाव जुदि तिनि आसुगे आसु वैसा बसा वैसा गुरियो वैसा उंगलाय तिनि सभा कोनो दिनो नायथमिया अब हायनो कायसा जाति डिसिप्लिन तुंनासे नांगो डिसिप्लिन माने कायसा नखमो बमा दङ बफा दङ मा दङ बसा तखलाय कायो हामजो फायो जामरि फायो किन्तु बमा बफानि ए कक खनाङै जे संसार चलियो अ संसार अ नखुङो हामक्रायनो उङो अब हायनो कायसा जाति डिसिप्लिन खाय दंखांख्लाय बिनि सका कानानि डेभेलप उनानि लामा वारै फैयो आं कायसा कक साना मुसु मानिंख्लाय जिनि र सोलोंनाय सरायराव आं बुइसुनि कक सालिया कारण जिनि बुइसुआ अनेक नियम नीति दङ जों खालायो दिनि जों इरा बुइसु फेस्टिवल हम संगै जों सादिम संगै फियाविरखा जिनि अकरा खाना आंख्लाय जों खुंबमानि नियम न खायनाय जेबा जों हारि बुइसु खायो गाजे अ नियम रावनो जतनो साय थांका आं बनो साना थांया आं सुदु जिनि त्रिपुरा दफाराव बाइख्लायै सिका कासा मानाय कौना आं हयतो आं वानसुमानिनो आं सायखोनारनाय इसा सरायराव बिशेष खालायो जारा लेखा फरा खाय दंनायराव बाव जुदि खोनाङोंख्लाय सबसे गाम अदाय आं कायसा कक साना मुसुओ जे ताबो सरायराव ड्राग्स आगो ड्राग एडिक्टेड दंमानि अब किन्तु कमिया नों सुदु
Drugs anai serai ni buma bufa kostomaya. Somas na kostomango. Tamang kelai bo drugs age jokon keborungo sudu buma bufa na kostoria. Bo pram sai bazar hoite aramba ke bo jere jere thang jutano kostoro. Kaze abo je busojora hamia abo bukhobai sangai paya. Jara jeni nungni serai ro drugs agung kelai abo buma bufa sanggatik babe drugs anabe baksa boba hamia ung. Is a drug যে উমানি সাকাং আং কিন্তু অনেক জায়গা আং সারাই রং সাকা নাইদি ইমা কাইসা প্লেন নঙই দङ যে টিপ্রা রং সালাব সারং নख्लाय নেশাগ্রস্ত খাইনাय बुरि रं नख्लाय বিএ পাস এমএ পাস ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার गोबां मासे दङ दाबलाय टिप्रा राव পড়াশোনা খাইনাय बाव Bawai baksaya optiati wanjai sela robai makai jago mane kaijang nani badok layu o kongna ngone ga kisaja kintu kaisaba khunjugo kangya tabok tama nujaka je plan khaika abono tabok mui dongo bai khe umba chini sarai ro besir bagno neshagrosto pra amse phekle tabo arse beshi age taungno nuwa tabo pra busing busing se jabor kaje abono sang maka sangnai ma nainai ara kaisa tabo nangmani kaungkle chini tipra bsa jere phaba school hoite college porjonto jero lekha poriyo naidi fail komungo kintu nang a student na kaisa sangdi je chini tripura ga বিধানসভা কাইবসং সিট দं ই সংकांगलाय बेसिरबाग साराय रंना सामिया तमानि ग्लाय बिनि जनरल नॉलेज क्रै नांनाय आनि न बुसैया खदाल दं माइ संनाय न दं जानाय दं वंदे दं निनि न तमा तमा दं सं दं दंगि नगदि दं अपदे रंना आं सिना नांनाय सियांग्लाय nongni mungsaba nang bapa nongo mai sunai nokai mai sunai janani kosto mai bamha kaje sina nango abono nini tripura haga historical place nini amte assembly montri kaipsok tong bo montri डिपार्टमेंट ना चालाव बहुत डिपार्टमेंट बिनि अंदर दं अबति रंनो जों सिना नाङो सिया आंग्लाय सिया नं थांनाय काजे दाबो जारा कलेजाव पढ़ियो नाव कलेजाव पढ़नाय सराय नाव वान सौहैनाय दि जे नाव किसा पढ़िमानबाय किसा सुमानबाय किन्तु पास हङो ब्रायाति पास कोनो मते जदि 30 माङै पास हंग्लाय 30 ना मानाय नों खूब माखलाय 31 32 नों बीए पास खायका ग्रेजुएशन नंखा किन्तु निनि ओ जे नाम्बार बाय कोनो जगह गो सगिया बिनि कारण तमा कारण नोंबो परिजाया नोंबो किसा सुका निनो किसा सुमानि बायना नोंना पास खायरखा अबनि अर्थ तमा कायसा जातिनो तला खिगलायनानि आनडेभलप खायनानि इंगांग्लाय लेखा फरागा थुंदि नकल खायनारदि नों नकल खायै खातागा सुयै पास होनाय किन्तु निनि बेसिक नलेज साबख्रै सि दङ आं काजे आनि जारा सोलोंनाय साराय दङ बनि प्रति आनि खानि हयते गयमों जे जे जन पढ़ाशोना खाय गाम खायनो पढ़ाशोना खायदि एमन पढ़ाशोना खायदि नाव आईएएस जत पोस्ट न इलिजिबल नाइते किन्तु न साधारण बी पास खायै क्लार्क पोस्ट पर्यन्त दखल खायमिया बेनि दखल थांबायो काजे आनि खानामसो न पढ़ाशोना खायदि किन्तु क्वालिटी पढ़ाशोना खायदि जों क्वान्टिटी बाङै तमाखैनाय शिक्षित सराय गोबां त्रिपुरा सुनेराव प्रा बुसैन थां
खालायनाय दि बिए पास दङ खिन्थु नों कम्पिटिसना थांखांलाय बेबाय तकरनिया गासै अपडेटआवनो जों चेन्ज खालायना नांनाय এবং साखनो क्वालिटि सिनामना नांनाय नों कायसा ब्रो माइक सिगाङो बुसाखांलाय कक सामिया तमानिंलाय ब बखाखलै जागो बुसाखलै जागो अपनि अर्थ ओंखादे ब मोंसा सिया सिगांलाय कायसाबो किरिया बुमं सोंजाखांलाय जे सारगिया हरां तगै सारगिया अ दिन क्रै दाबो जिनि ना नुखाबले जे येसि गंबा थाइसा क्रै हिंगांलाय आरो गंब्रैबाय जों सामों थांनानै खस्थ' दङ गाजै येसि थाइबा जदि जों मोसोंखांलायबा जिनि शक्ति दङ येसि गंबा दंख्लाय जुता कामनो जोमो खालायमाङो गाजै जिनि जे सोलोंनाय सेरायर नाव जिनि भबिष्यत नाव गाम मुइ कासाखलाय जिनि त्रिपुरा डेभेलप बुंनाय गाजै आं साइजों सिखिया नों साइजों सिखि दङ दिनै कान्दिनि फोरोंना नांनाय आं आरो बेसे गावसाया बैसुआ दंथ'ना फायमानि हयथ' अनेके जाजायाव माङो सरायराव किन्तु इमनो सत्य गाजै इरो जों बैसु फेस्टिभेला फायमानि आनन्द खायनाय रोजानाय मोसानाय दंथ'लायनाय कायसा बाय कायसा वालायातै अबावबो नायख'दि कायसानि जाय आंख्लाय जुबादि कायसानि जौगि आंख्लाय जुबादि निनि फारितै अबा आया जे नों जायाखै बना सारनाय नों कांया बना कांनाय अबदिया निनि जेसों सामर्थ दं असंनो नों जुबादि असंनो आं कक सागै दिनै 24तम दिनै बैसु फेस्टिभेल अब आरो नेक्स्ट आरो बै मोननाय काम खाय मा अबनो ना आशा खायो नावनो जुता आरो बैसा दिनै बैसुनि हामजामों अग्रा रनो खुलुमु एफागै आनि कौनो इदोनम